السلام علیکم لسنرز، آئیے ایکشن، سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کرائم اسٹوری سنتے ہیں۔ آنے والی گولی نے کمرے کی کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے تھے۔ اتفاق تک اس وقت وہ دونوں کھڑکی سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس حادثے نے دونوں کو بری طرح خوفزدہ کر دیا۔ دونوں میاں بیوی تھے، فیصل اور ستارہ۔ ان کی شادی کو ابھی صرف 15 دن ہوئے تھے اور ان 15 دنوں میں ان پر ہونے والا یہ تیسرا قاتلانہ حملہ تھا۔ اس وقت چلنے والی اچانک گولی نے کچھ دیر کے لیے انہیں حواس باختہ سا کر دیا تھا۔ پھر فیصل نے ستارہ کے شانوں کو تھپکتے ہوئے اسے تسلی دی اور صوفے سے اٹھ کر آہستہ آہستہ کھڑکی کے پاس آ گیا۔ کھڑکی کے سامنے مت آؤ فیصل، ستارہ نے اسے تنبیہی آواز لگائی۔ ہاں میں ایک طرف ہٹ کر دیکھ رہا ہوں، فیصل نے کہا۔ دن کا وقت تھا، کھڑکی کے سامنے والی فٹ پاتھ اس وقت ویران نظر آ رہی تھی۔ ویسے بھی وہ عام طور پر ویران ہی رہتی تھی۔ شاہکار اپارٹمنٹ کا انتخاب دونوں نے اس لیے کیا تھا کہ اس اپارٹمنٹ کے کرائے کم تھے اور وہ شہری آبادی سے ذرا فاصلے پر بنایا گیا تھا۔ اس طرف اور بھی کئی عمارتیں کھڑی کی جا رہی تھیں۔ شاہکار اپارٹمنٹس کے کئی فلیٹ ابھی بھی خالی پڑے ہوئے تھے، اس لیے فیصل کو صرف 5,000 ماہانہ پر ایک فلیٹ مل گیا تھا۔ دفتر آنے جانے کے لیے اس کے پاس ایک بائک تھی۔ ستارہ اس ویرانے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ فیصل، ہم لوگ یہاں کیسے رہ سکیں گے؟ مجبوری ہے جان، فیصل نے کہا، اور ویسے بھی ہم یہاں نگاہوں میں نہیں آ سکیں گے۔ پھر یہ کہ تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شام کے وقت جب میں دفتر سے آیا کروں گا تو قریبی مارکیٹ تک چلے جایا کریں گے، لیکن میں دن بھر اس ویرانے میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ کوئی بات نہیں، اپارٹمنٹس اسی لیے محفوظ ہوتے ہیں، فیصل نے کہا۔ گیٹ پر چوکیدار بیٹھا رہتا ہے جو باہر کے بندے کو آنے نہیں دیتا، اس لیے تم بالکل محفوظ ہو۔ ویسے بھی دونوں کے پاس موبائل ہے، ہم ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے رہیں گے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ان پر یہ حملہ ہو چکا تھا۔ پہلے 2 حملے شہر میں ہوئے تھے، لیکن ہر بار قسمت نے ان کا ساتھ دیا تھا، وہ ہر بار بچ نکلے تھے۔ تیسری بار بھی صرف کھڑکی کے شیشے ٹوٹے تھے۔ ستارہ نے رونا شروع کر دیا تھا۔ فیصل نے واپس آ کر اسے خود سے چمٹا لیا۔ ارے نہیں جان، روتے نہیں ہیں، اس نے کہا۔ ہمیں ہر حال میں حوصلہ قائم رکھنا ہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھا لی ہے تو پھر ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے نا، مقابلہ کرنا چاہیے۔ فیصل، ڈیڈ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ستارہ نے کہا۔ وہ ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس لیے کہ ہم نے اتنے بڑے طاقتور اور دولت مند آدمی کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ فیصل کے لہجے میں تلخی تھی، اسی لیے وہ اپنا حساب برابر کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی انہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کی بیٹی مر جائے؟ ہاں، ایسے لوگوں کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو یا کوئی بھی ہو۔ ہم تو یہاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہاں، اس کے باوجود خدا ہماری حفاظت کر رہا ہے، فیصل نے کہا، اور آئندہ بھی وہ ہماری حفاظت کرتا رہے گا، کیونکہ نہ تو ہم مجرم ہیں اور نہ ہی ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، صرف شادی کی ہے قانون اور شریعت کے مطابق۔ فیصل ایک مجرم کی طرح ایک عالی مرتبت انسان کے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ اس عالی مرتبت شخص کا نام سکندر تھا۔ ستارہ کا باپ ایک بڑے صنعت کار، جاگیردار اور باشگر قسم کا آدمی تھا۔ اس کی صرف ایک ہی اولاد تھی، ستارہ، اور وہ بھی اس پھٹیچر انسان فیصل سے محبت کرنے لگی تھی جو اس کے سامنے اپنی گردن جھکائے کھڑا تھا۔ تو تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے غراتے ہوئے پوچھا۔ جی جناب۔ بالکل فلمی انداز کا منظر تھا، لڑکی کا سالم باپ اور لڑکی سے محبت کرنے والا ایک نوجوان جس نے لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے آسمان سے ستارے توڑ کر لے آئے گا اور اس پر اپنی جان قربان کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس فلمی مناظر کے جملے بھی تقریباً وہی تھے جو ایسی فلموں میں ہوا کرتے ہیں، لیکن فلمیں بھی تو زندگی سے کشید کی جاتی ہیں، وہ کہیں اوپر سے تو نہیں آتی۔
اور معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی امیر لڑکی کسی غریب لڑکے سے محبت کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ لڑکی اپنے احساسات اور جذبوں میں صرف لڑکی ہوتی ہے، امیر یا غریب نہیں ہوتی۔ ستارہ بھی ایک امیر ترین باپ کی امیر ترین بیٹی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس ایئر کنڈیشن لگژری کار ہے جبکہ فیصل کے پاس ایک پرانی سی بائک ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس ایک بہت شاندار بنگلہ ہے جبکہ فیصل کرائے کے ایک فلیٹ میں رہتا ہے۔ اس کے باوجود اس نے فیصل سے محبت کی تھی اور اس محبت کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دینا چاہتی تھی۔ تم جانتے ہو کہ تم ایک مفلس انسان ہو، سکندر کی آواز گونج رہی تھی۔ تمہارے پاس ایک معمولی سی ملازمت کے علاوہ اور ہے کیا؟ تمہاری تنخواہ سے زیادہ تو میرے نوکروں کی تنخواہیں ہیں۔ یہ باتیں بالکل وہی تھیں جو فلموں کے ذریعے معاشرے میں اور معاشرے کے ذریعے فلموں میں دہرائی جاتی ہیں۔ فیصل اچانک ہی بہت تلخ ہو گیا۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی گردن اوپر اٹھائی اور سکندر کی طرف دیکھ کر بولا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں جناب کہ آپ کی نوکروں کی تنخواہ میری تنخواہ سے کہیں زیادہ ہوگی، لیکن آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ اسی بنیاد پر کسی نوکر سے محبت کر کے دکھا دے۔ سکندر غصے سے لرز کر رہ گیا۔ اسے یہ گمان نہیں تھا کہ گردن جھکائے رکھنے والا یہ نوجوان اس طرح کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ خاموش رہو، وہ گرجا، نکل جاؤ یہاں سے۔ بھول جاؤ کہ تم ستارہ سے شادی کر لو گے اور اب تو تم اس کی صورت تک نہیں دیکھ سکتے۔ نکلو ورنہ دھکے دے کر نکلوا دوں گا۔ جناب میں جا رہا ہوں یہاں سے، فیصل نے کہا، لیکن اتنا جان لیں کہ ستارہ میری ہے اور میں اسے ہر حال میں حاصل کر لوں گا۔ وہ سکندر کا رد عمل دیکھے بغیر اس کے شاندار ڈرائنگ روم سے، پھر اس کے خوبصورت اور عالیشان محل کے گیٹ سے باہر نکل آیا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ اتنی بڑی بات بول کر تو آ گیا تھا، لیکن یہ سب کس طرح ہو سکتا تھا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایک بات کا اندازہ تھا کہ اس نے اگر ستارہ کو نہیں چھوڑا تو اس کی زندگی میں دشواریاں ہی دشواریاں ہوں گی، لیکن وہ اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جب ستارہ خود اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کو تیار ہو چکی تھی تو وہ خود کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ ستارہ تو اس کی زندگی بن چکی تھی۔ وہ یہی سب سوچتا ہوا اپنے فلیٹ تک پہنچا تو ستارہ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ تم؟ وہ ستارہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہاں، بڑی مشکلوں سے چھپ کر آئی ہوں، ستارہ نے بتایا۔ مجھ پر تو پابندی لگا دی گئی تھی۔ آؤ فلیٹ میں آؤ، فیصل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ستارہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا سوٹ کیس بھی لے آئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ فیصل نے حیرت سے پوچھا۔ اس میں میرے چند جوڑے ہیں، ستارہ نے بیٹھتے ہوئے بتایا، اور کچھ روپے بھی تاکہ کسی کام آ جائیں۔ کیا مطلب؟ ہاں فیصل، میں اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں، ستارہ نے فیصلہ کن لہجے میں بتایا۔ فیصل چند لمحوں تک تو کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ وہ اس لڑکی کی طرف دیکھتا رہا جس کی آنکھوں میں محبت کے چراغ جل رہے تھے، جس نے محبت کی خاطر اپنا آرام دہ محل چھوڑ دیا تھا، جس کے لیے زندگی صرف ایک لفظ بن کر رہ گئی تھی، پیار، جو اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتی تھی۔ ستارہ، کیا تمہیں احساس ہے کہ تم کیا کر آئی ہو؟ فیصل نے پوچھا۔ ہاں، اچھی طرح احساس ہے، اور میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا، ستارہ نے کہا۔ کیا تم یہ برداشت کر لو گے کہ تمہاری ستارہ کسی اور کی ہو جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو بس اب آگے کی سوچو کہ ہم کیا کریں، ستارہ نے کہا۔ دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس وقت دونوں ہی لرز کر رہ گئے تھے۔ آنے والا کوئی بھی ہو سکتا تھا، دوست دشمن کوئی بھی، لیکن آنے والا دوست ہی تھا، شہزاد، دونوں کا مشترکہ دوست، جس کے مشورے ہمیشہ ان کے کام آیا کرتے تھے۔ وہ بھی ایک عام سا نوجوان تھا۔ وہ یونیورسٹی میں ستارہ اور فیصل کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے سے فیصل اور ستارہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے تھے، جبکہ شہزاد ان دونوں کا رازدار تھا۔ وہ ستارہ کو فیصل کے فلیٹ میں دیکھ کر خوش ہو گیا۔ چلو اچھا ہوا تم یہیں مل گئیں، اس نے کہا، ورنہ میں تمہیں فون کر کے بلانے والا تھا۔ آج میرا حلیم کھانے کا موڈ ہو رہا تھا، سوچا تم دونوں پر بھی احسان کر دوں۔ وہ دونوں بالکل خاموش رہے۔ ارے کیا ہوا تم دونوں کو؟ شہزاد نے پوچھا۔ اتنے خاموش کیوں ہو؟
فیصل نے اسے ساری صورتحال بتاتے ہوئے کہا۔ اب ستارہ اپنا گھر چھوڑ آئی ہے، اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ اوہ، شہزاد ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ کیوں؟ برا کیوں ہوا؟ سامنے کے حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، شہزاد نے کہا۔ سکندر صاحب ایک طاقتور انسان ہیں، ان کے پاس بے شمار وسائل ہیں۔ فلموں اور کہانیوں تک تو اس قسم کی محبت چلتی رہتی ہے کہ امیر لڑکا اور غریب لڑکی یا غریب لڑکی اور امیر لڑکا، لیکن اصل زندگی میں اس میں بہت الجھنیں ہو جاتی ہیں۔ محبت کی حد تک درست ہے، لیکن شادی نہیں کرنی چاہیے۔ بکواس نہیں کرو، ستارہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تم ہمیں کوئی اور مشورہ دو۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ کر لو شادی، چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن کیسے کریں؟ کورٹ میرج کر لو، شہزاد نے بتایا۔ یہی ایک راستہ ہے۔ تم دونوں کی باقاعدہ شادی تو نہیں ہو سکے گی، صرف کورٹ میرج ہی کر سکتے ہو۔ لیکن اس کے انتظامات کیسے ہوں گے؟ کیا کرنا پڑتا ہے یہ تو میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں یہ بھی بندوبست کروا دوں گا، شہزاد نے کہا۔ جب تم دونوں سے دوستی کر ہی لی ہے تو یہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ شادی کب ہو سکے گی؟ ستارہ نے پوچھا۔ کل صبح کورٹ کھلنے پر، شہزاد نے بتایا۔ میری جان پہچان کا ایک وکیل ہے، میں اس سے ابھی جا کر بات کر لیتا ہوں۔ پلیز شہزاد کوئی بندوبست کروا دو، ستارہ نے کہا۔ وہ تو کرنا ہی پڑے گا، شہزاد نے ایک گہری سانس لی۔ لیکن تم یہ رات گزارو گی کہاں؟ یہیں اسی فلیٹ میں، ستارہ نے بتایا۔ اور میں کہاں جا سکتی ہوں؟ کورٹ میرج تک کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ شہزاد نے ایک وکیل کا بندوبست کر دیا تھا، اس نے سارے مراحل طے کروا دیے۔ بہت عجیب شادی تھی۔ اس وقت فیصل کو پا لینے کی خوشی میں ستارہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی تھے، اور دوسری جانب اپنے گھر اور والدین کو اس طرح چھوڑ دینے کا دکھ بھی تھا۔ کیسی شادی تھی جس میں کوئی شریک نہیں ہوا تھا سوائے شہزاد کے۔ کسی نے 2 گواہوں کا بندوبست کر دیا تھا۔ یہ دونوں کرائے کے گواہ تھے جو دن بھر میں اس طرح کی نہ جانے کتنی شادیاں بھگتایا کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن فیصل اور ستارہ کے لیے بہت ہی خاص بات تھی۔ دونوں اپنے پرانے دنوں سے نکل کر اچانک نئی زندگی کے دروازے میں داخل ہو چکے تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس دروازے میں داخل ہونے کے بعد ان کے لیے جو راستہ آئے گا وہ کیسا ہوگا، خوشیاں دینے والا یا اداس اور بے حال کر دینے والا۔ شہزاد نے دونوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر انہیں نئی زندگی کی مبارکباد دی، اور وہ وکیل کی فیس ادا کر کے عدالت کے احاطے سے باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ایک چھوٹے سے ریسٹوران میں بیٹھے تھے۔ چائے اور کیک منگوائے گئے۔ یہ ٹریٹ شہزاد کی طرف سے تھی۔ بے خانمہ قسم کی شادی کی پہلی تقریب، پہلی دعوت۔ اب کیا ہو؟ یہ ایک سوال تھا جو کسی تلوار کی طرح ان کے سروں پر لٹک رہا تھا۔ کیا سکندر یہ خبر سن لینے کے بعد ستارہ کو یوں ہی چھوڑ دے گا، یا اس کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آئے گا؟ ابھی دونوں گیٹ کے پاس بھی نہیں پہنچے ہوں گے کہ ایک گاڑی بہت تیزی سے لہراتی ہوئی ان کے برابر سے گزر گئی۔ صرف ایک ہی لمحہ تھا جب فیصل نے ستارہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے چپکے کھڑے رہے تھے۔ خوف نے ان کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ اور بھی کچھ لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا تھا، وہ سب ان کے پاس ہمدردی کے اظہار کے لیے آ گئے تھے۔ کیا ہوا بھائی، خیریت؟ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ کم بخت نشے میں گاڑیاں چلاتے ہیں، کسی کا خیال ہی نہیں کرتے۔ ایسے کم بختوں کو تو شوٹ کر دینا چاہیے۔ طرح طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ وہ دونوں خاموشی سے فلیٹ میں آ گئے۔ ستارہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ جاتی۔ اس وقت تک ان کے ذہنوں میں صرف ایک بات تھی کہ یہ ایک حادثہ تھا، گاڑی ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہوگی۔ لیکن جب شام کو شہزاد ان سے ملنے آیا تو اس نے ایک بھیانک امکان کی طرف اشارہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تم دونوں پر قاتلانہ حملہ ہو، اس نے کہا۔ قاتلانہ حملہ؟ دونوں ہی چونک پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ممکن ہے،
उसने सितारा की तरफ देखा। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी इस शादी की खबर नहीं हुई होगी? इतनी जल्दी इन्हें कैसे खबर हो सकती है? ये मत भूलो कि तुम्हारे डैड एक पावरफुल इंसान हैं, उसने कहा। कोर्ट में भी इनके लोग मौजूद होंगे। वकील ने जब निकाहनामा जमा करवाया होगा तो इसमें तुम्हारे वालिद का नाम दर्ज था और पूरा पता था। उसने फ़ौरन तुम्हारे डैड को यह खबर दे दी होगी और उन्होंने तुम्हारी मौत के लिए अपने बंदे भेज दिए होंगे। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम दोनों बच गए। यार, तुम तो खौफज़दा करने वाली बातें कर रहे हो, फैसल ने कहा। खौफज़दा नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ ताकि तुम दोनों ज़हनी तौर पर तैयार रहो। शहजाद तो ये सब बोलकर चला गया, लेकिन इनका सुकून खैरत हो गया था। फैसल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, सितारा ने कहा। अगर गाड़ी वाला वाक़या जानबूझकर किया गया था तो मुझे डैड से ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब तैयार रहो, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। वो रात उन्होंने खौफ के आलम में गुजारी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई वाक़या नहीं हुआ। दूसरा दिन भी यूं ही गुजर गया। लेकिन तीसरी रात जब वो दोनों मार्केट से वापस आ रहे थे तो इन पर गोली चला दी गई और अब ये तीसरा हमला था। यह हमला इनके फ्लैट पर किया गया था। ख़तरा अब इनके करीब, बहुत करीब आ चुका था। कुछ भी हो सकता था। हो सकता था कि वो रात इनके लिए भारी हो जाती। फैसल ने फ़ोन करके शहजाद को बुला लिया था। वो कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। अब भुगतो तुम दोनों, वो आते ही शोर करने लगा। मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि ये मिलाप सितारा के डैड को किसी भी तरह पसंद नहीं आएगा। वो कुछ भी कर सकते हैं और देख लो, वही हो रहा है। तुम दोनों की ज़िंदगी ख़तरे में है। लेकिन यार, हमने एक दूसरे से मोहब्बत की है, फैसल ने कहा। ये सब पिछली सदी की बातें हैं, आज ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाते हैं, शहजाद ने कहा। खुद सोचो, जब सिकंदर साहब तुम्हारा जीना दूभर करवा देंगे, जब तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे, जब हर कदम पर मौत का खौफ होगा, तो इस वक्त क्या इस मोहब्बत को लेकर चाटोगे? हम दूसरे शहर चले जाएंगे, सितारा बोल पड़ी। शायद तुम अपने डैड को अच्छी तरह नहीं जानती, शहजाद ने कहा। इनके हाथ बहुत लंबे हैं, इनके आदमी हर जगह मौजूद हैं। चलो, वो सब तो बात की बातें हैं। इस वक्त तो ये खौफ है कि हम ये रात कहाँ गुजारें। हमें तो ये रात बड़ी भारी महसूस हो रही है। तुम मेरे यहाँ रह सकते हो, शहजाद ने कहा। अगरचे इस तरह खुद मैं भी सिकंदर साहब के अताब में आ सकता हूँ, लेकिन दोस्ती के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी ही होगी। सितारा ने एक बॉक्स में जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें समेट ली थीं। अब चलो, मैंने एहतियातन अपनी गाड़ी पिछली तरफ खड़ी की है, शहजाद ने बताया। लेकिन दीवार की पिछली तरफ भी इनके लिए सुकून नहीं था। शहजाद की गाड़ी से कुछ फासले पर एक और गाड़ी भी थी, जो शहजाद की गाड़ी के स्टार्ट होते ही उसके पीछे लग गई थी। ओह मेरे खुदा, शहजाद ने एक गहरी सांस ली। तुम लोग होशियारी से बैठो, हो सकता है कि हम पर रास्ते में हमला हो जाए, क्योंकि हमारा ताक़ुब शुरू हो चुका है। वो एक अजीब आदमी था, एक शानदार पुराने तर्ज की हवेली का मालिक। न जाने ये हवेली किस ज़माने में और क्यों बनवाई गई थी। ये हाईवे पर पक्की सड़क से हटकर कुछ फासले पर थी। हवेली से कुछ फासले पर एक पूरी बस्ती आबाद थी और ये बस्ती इस आदमी ने आबाद करवाई थी जो इस हवेली का मालिक था। इसका नाम राना था। इसके पास बेशुमार दौलत थी, बहुत सी ज़मीनें थीं, शहर में कई शॉपिंग सेंटर्स थे। वह हवेली में मुलाजमीन की पूरी बटालियन के साथ रहा करता था। उसने शादी नहीं की थी या लोगों के इल्म में ये बात नहीं थी। इसके मशगले बहुत दिलचस्प थे। वो शिकार करता और अपने मुलाजमीन को तरह तरह की सज़ाएं दिया करता। ज़रा ज़रा सी बात पर सज़ा मिलती थी, लेकिन इसकी सज़ाओं में तशद्दुद शामिल नहीं होता, बल्कि ये अनोखी सज़ाएं हुआ करती थीं। इस वक्त एक मुलाजिम को सज़ा मिल रही थी और वो सज़ा ये थी कि इसे एक सपाट दरख्त पर चढ़ना था। वो बेचारा अपनी कोशिश से कुछ देर तक जाता और फिर फिसल कर नीचे गिर पड़ता। दूसरे मुलाजमीन ये तमाशा देख देख कर ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहे थे। राना इनकी तरफ देखता। कमबख्तो, तुम लोग हंस रहे हो?
میں تمہیں بھی یہ سزا دے سکتا ہوں۔ اس کے انداز میں ایک طرح کا جو زنانہ پن تھا، ملازمین اس سے اور بھی محسوس ہوا کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ رانا صاحب مرد ہی نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے شادی نہیں کی۔ رانا عورتوں کی طرح ہاتھ لچکا لچکا کر باتیں کیا کرتا تھا۔ اس حویلی میں ملازمین کو ہر طرح کی سہولتیں تھیں، اس لیے اپنی سزاؤں کے باوجود وہ رانا کی ملازمت چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے تھے۔ رانا کبھی کبھی اپنے وسیع ڈرائنگ روم میں پیروں میں گھنگرو باندھ کر کلاسیکل رقص بھی کیا کرتا۔ اس وقت بھی ملازمین کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر اس کی طرف دیکھتے رہتے اور رانا رقص کرتے کرتے رک کر انہیں ڈانٹنا شروع کر دیتا۔ ملازمین کو ایسے انوکھے مالک سے محبت بھی تھی، وہ اسے کسی پریشانی میں دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتے۔ عام طور پر رانا کی پریشانیاں بھی بے تکی ہوا کرتی تھیں۔ رانا کے کاروبار اور اس کی زمینوں کے حساب کتاب کے لیے تنویر نام کا ایک مینیجر بھی اس حویلی میں رہا کرتا۔ اس کے گھر والے شہر میں رہتے تھے۔ وہ ایک سرد مزاج اور خاموش طبیعت انسان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ رانا حویلی میں کیا کرتا پھر رہا ہے۔ وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اپنی بے تکی حرکتوں اور زنانہ پن کے باوجود رانا کاروباری معاملات میں بہت تیز ہے، عقابی نگاہیں رکھتا ہے اور کسی کو بھی اتنا موقع نہیں دیتا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کر سکے۔ ملازم شاید 8ویں بار درخت پر چڑھنے کی کوشش میں ناکام ہو کر ایک طرف آنکھیں بند کر کے لیٹ چکا تھا۔ رانا ہاتھ نچا کر بولا، بس آدھے گھنٹے تک پڑا رہے اسی طرح، اگر اس سے پہلے اٹھنے کی کوشش کی تو پھر سے درخت پر چڑھا دوں گا۔ اسی وقت ایک ملازم باہر سے تقریباً دوڑتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ سرکار، 2 آدمی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ہائے ہائے، کون ملنے آ گیا؟ ان کو بتایا نہیں کہ سرکار کسی سے نہیں ملتے؟ میں نے بتایا تھا، لیکن وہ ملنا چاہ رہے ہیں، ملازم نے بتایا۔ ان دونوں کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے۔ تو کمبخت، یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رانا پھٹ پڑا۔ کتنے دن ہو گئے کسی لڑکی کو دیکھے ہوئے؟ ہمیشہ تم منوسوں کی صورت سامنے رہتی ہے۔ ملازم نے ان تینوں کو حویلی کی شاندار بیٹھک میں بٹھا رکھا تھا۔ رانا جب لچکتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا تو وہ تینوں اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ رانا گہری نظروں سے تینوں کا جائزہ لینے لگا۔ چلو اب جلدی جلدی بتاؤ، کون ہو تم تینوں اور یہاں کیوں آئے ہو؟ رانا نے کہا۔ جناب، میرا نام فیصل ہے، ایک نوجوان نے بتایا، اور یہ میری بیوی ہے ستارہ، اور یہ میرے دوست ہیں شہزاد۔ چلو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی، اب جلدی سے یہ بھی بتا دو کہ اس طرف کیسے تشریف لے آئے؟ فیصل نے شہزاد کی طرف دیکھا۔ شہزاد نے بتانا شروع کیا۔ جناب، قصہ کچھ یوں ہے کہ میرا دوست فیصل اور اس کی بیوی ستارہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور محبت کرتے ہیں، لیکن ستارہ کے باپ کو ان کی یہ محبت پسند نہیں ہے۔ وہ ایک دولت مند اور طاقتور انسان ہیں۔ ان دونوں نے ان سے چھپ کر کورٹ میرج کر لی ہے۔ اس کے بعد سے ان پر قاتلانہ حملے شروع ہو چکے ہیں۔ جی جناب، فیصل نے بات آگے بڑھائی۔ ہر حملہ بہت خطرناک تھا، لیکن اللہ ہمیں بچاتا رہا۔ اس وقت بھی ہم حملہ آوروں سے بچ کر فرار ہو رہے تھے کہ آپ کی حویلی دکھائی دی اور ہم یہاں آ گئے۔ واہ واہ، رانا تالیاں بجانے لگا۔ یہ تو بالکل فلمی کہانی ہے، ہیرو ہیروئن اور ظالم باپ۔ جی جناب، ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، فیصل نے کہا۔ ہم سکندر صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے ہیں۔ سکندر؟ سکندر کون؟ رانا نے پوچھا۔ میرے ڈیڈی، ستارہ نے بتایا۔ تمہارے ڈیڈی سلور انڈسٹری والے سکندر تو نہیں ہیں؟ رانا نے دریافت کیا۔ جی ہاں، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ بہت اچھی طرح، رانا پرجوش دکھائی دینے لگا۔ اب مزہ آئے گا۔ سکندر سے تو میری بہت پرانی لڑائی چلی آ رہی ہے، اب تم بے فکر ہو کر یہاں رہو، سکندر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہائے کمبخت نے اپنی پھول سی بچی کا بھی خیال نہیں کیا۔ پھاڑ میں جائے ایسی دولت اور طاقت، دیکھتا ہوں وہ کتنا شہزور ہے۔ میرا نام بھی رانا ہے، رانا۔ ان لوگوں کے لیے یہ ایک نئی لیکن ان کے حق میں بہتر صورتحال تھی۔ رانا تالیاں بجا بجا کر رقص کیے جا رہا تھا۔ ارے سکندر، بنا دوں گا بندر، دیکھ لے گی دنیا تو ہے چھچوندر۔
सिकंदर बार बार इन्हीं लफ्ज़ों की तकरार कर रहा था और वो तीनों हैरत से राणा की तरफ देखे जा रहे थे। गुरु महावीर ने जंगल में अपनी कुटिया बना रखी थी। ठिकाना क्या था? एक छोटी सी कुटिया थी, पानी के एक छोटे से सिलसिले के किनारे बनी हुई थी। ये ठिकाना लोगों की निगाहों से बहुत फासले पर था। महावीर खुद इनकी तलाश में भटकता रहता था। गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह उसने दिलों में खोटी देखे थे। एक दूसरे का गला काटते हुए लोग, ज़रा सी बात पर झगड़े, फसाद, खूंरेज़ी, बर्दाश्त न रखने वाले, लालची, धोखेबाज और न जाने क्या क्या। ऐसे लोगों के दरमियान उसका गुजारा नहीं हो सकता था, इसलिए वो अपनी मर्ग छाला और एक लोटा लिए भटकता फिरता। फिर ये जंगल उसे रास आ गया। ऊपर वाले ने इस जंगल में उसके लिए फलों के दरख्तों की सूरत में रिज़्क का बंदोबस्त भी कर रखा था और पीने के लिए साफ़ पानी भी था। एक इंसान को इसके अलावा और क्या चाहिए? बाकी तो सब धोखा है, शराब है, एक लंगोटी, 2 रोटियां, बाकी सब बकवास है। वो नहीं जानता था कि वो हिंदू है या मुसलमान, उसका धर्म और उसका मज़हब क्या है। वो सिर्फ इतना जानता था कि वो एक इंसान है और इसे पैदा करने वाला पूरी कायनात का खालिक है। वो कायनात की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा रोशन नूर है। वो कीड़ों को भी रिस्क देता है। महावीर नहीं जानता था कि उसे ये नाम किसने दिया, इसके माँ बाप कौन थे। उसने एक धर्मशाला में परवरिश पाई थी, लेकिन जब उसे शऊर आया तो वहाँ की फ़ज़ाओं से उसे वहशत होने लगी। कहीं इखलास नहीं था, हर जगह रियाकारी का दौर दौरा था। ये सब देखकर महावीर का दिल औब चुका था। शहरों में मुनाफिकत थी और जंगल में सच्चाई थी। यहाँ के दरख्त और पौधे मीठे थे, यहाँ के परिंदे और जानवर सच्चे थे। इसीलिए महावीर को ये जंगल पसंद आ गया था। यहाँ इसे कोई तंग करने वाला नहीं था, बस वो था, तन्हाई थी और उसकी ज़ात थी जिसने कायनात बनाई है। महावीर का अब सारा रिश्ता उसी से था। इन तीनों को इस हवेली में कमरे दे दिए गए थे। राणा इनके लिए एक हैरत अंगेज़ आदमी साबित हुआ था। तालियां बजाते रहना, औरतों की तरह हाथ हिलाकर और लचक लचक कर बातें करना, लेकिन अपने मामलात में बेपनाह कंट्रोल। इतने बड़े कारोबार और ज़मीनों की देखभाल, ये सब हैरान कर देने वाली बातें थीं। इस वक्त वो तीनों एक ही कमरे में बैठे हुए सूरत हाल पर बातें कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि हमारे लिए ये जगह भी मुनासिब नहीं है, सितारा ने कहा। वो क्यों? इसलिए कि ये आदमी डैड से दुश्मनी रखता है और इस चक्कर में वो ये बता सकता है कि हम लोग इसकी हवेली में पनाह लिए हुए हैं, अपनी बरतरी जताने या डैड को ब्लैकमेल करने के लिए। हाँ, ये मुमकिन तो है, फैसल ने कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हम खुद को बचाकर भाग तो निकले हैं, लेकिन कहाँ तक और कब तक भागते रहेंगे? ज़िंदगी इस तरह तो नहीं गुजरेगी कि एक जगह से दूसरी जगह भागते रहें। कोई कब तक पनाह देता रहेगा? इसी सवाल का जवाब तो तलाश कर रही हूँ, सितारा ने कहा। मेरे जहन में सिर्फ एक बात आ रही है कि क्यों ना हम खुद ही डैड के सामने पेश हो जाएं। इससे क्या होगा? फैसल ने पूछा। हो सकता है कि वो हमें माफ़ कर दें, सितारा ने कहा। मैं इनकी औलाद हूँ, इन्हें कुछ तो ख्याल होगा। फिर हमने कोई गुनाह तो नहीं किया, शादी की है। लेकिन मैं इस तजवीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, शहजाद इसकी तरफ देखते हुए बोला। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि तुम इनकी औलाद हो और वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होने वाला होता तो वो तुम दोनों पर कभी कातिलाना हमला नहीं करवाते। तो फिर क्या करें? फैसल परेशान हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम कभी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। सिर्फ एक तरीका है, शहजाद ने कहा, बशर्ते कि सितारा इस पर राज़ी हो जाए। वो क्या है? सितारा ने पूछा। वो ये है कि सितारा मेरे साथ सिकंदर साहब के पास चली चले, शहजाद ने कहा, और इन्हें यकीन दिलाया जाए कि सितारा ने फैसल को छोड़ दिया है। ये कैसी बेतुकी तरकीब है? फैसल गुस्से से बोला। सुनते तो रहो मैं क्या कह रहा हूँ, शहजाद ने कहा। हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पर इनके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करें और सितारा वहीं इनके पास रहने लगे।
آہستہ آہستہ میں کسی طرح سکندر صاحب سے بات کر کے انہیں راضی کر لوں گا، اور اگر وہ راضی نہیں ہوئے تو؟ فیصل نے خدشات ظاہر کیا۔ ضرور ہوں گے، شہزاد نے کہا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم لوگ زندگی بھر رانا صاحب کے مہمان بن کر تو نہیں رہ سکتے۔ شہزاد کی تجویز معقول تھی، لیکن فیصل کا کیا ہوگا؟ وہ کیا کرتا؟ اس کا حل بھی شہزاد نے نکالا تھا۔ ایسا کرو کہ فیصل کو یہی رہنے دو، اس نے کہا۔ سکندر صاحب کے آدمی اس کو جانتے ہیں، شہر میں دیکھتے ہی اسے گولی مار دیں گے۔ یہ بات بھی درست تھی۔ فیصل خود بھی اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ فوری طور پر شہر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب یہ بات رانا کو معلوم ہوئی تو وہ تالیاں بجا بجا کر شور کرنے لگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارے اس سکندر سے کیا ڈرنا؟ تم لوگ زندگی بھر یہاں رہو، دیکھتا ہوں کون مائی کا لال تم لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ رانا صاحب، آپ کی اس محبت کا بہت بہت شکریہ، فیصل نے کہا، لیکن ہم سب کے لیے بہتر ہوگا کہ ہم خود سکندر صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں۔ فی الحال تو ستارہ ان کے سامنے جائے گی، پھر وہ سکندر صاحب کو آہستہ آہستہ رام کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ ایک نمبر کا ضدی ہے، رانا نے کہا۔ وہ نہیں مانے گا، یہ لکھ لو۔ اگر وہ نہیں مانا تو پھر ہم کوئی دوسرا راستہ نکال لیں گے۔ تو پھر بھیج دو دونوں کو، لیکن تمہیں یہیں رہنا ہے، رانا نے کہا۔ پھر تالیاں بجاتے ہوئے بولا، غارت ہو جائیں ایسے لوگ، کمبخت محبت کی قدر ہی نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد شہزاد اور ستارہ شہزادی کی گاڑی میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ فیصل حسرت بھری نگاہوں سے ستارہ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ شہزاد کی پلاننگ تو اچھی تھی، لیکن کیا ضروری تھا کہ سکندر مان ہی لیتا؟ اگر وہ اپنی ضد ہی پر اڑا رہتا تو کیا ہوتا؟ پھر تو وہ ستارہ کی صورت بھی دیکھنے کو ترس جاتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے کورٹ جا کر ستارہ سے باقاعدہ شادی کی تھی، لیکن وہ سکندر جیسے طاقتور آدمی کے سامنے کیا کرتا؟ سکندر کے آدمی فیصل کو زبردستی اٹھا کر سکندر کے سامنے لے جاتے اور فیصل کو مجبور کر دیا جاتا کہ وہ ستارہ کو طلاق دے دے۔ یہ ایک امکان تھا، اور دوسرا امکان یہ تھا کہ سکندر ستارہ کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ اپنے آدمیوں سے ستارہ کو مروا بھی سکتا تھا۔ اس نے قاتلانہ حملے اسی لیے تو کروائے تھے، اور ستارہ اور فیصل کی مدد کے جرم میں شہزاد کو بھی ٹھکانے لگا دیا جاتا۔ سب کی کہانی ختم ہو جاتی۔ فیصل کو اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ستارہ کو بھیج کر اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اب وہ رانا کی حویلی میں رہ کر سوائے انتظار کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رانا بھی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ زنانہ نما اس شاندار سے شخص کا کردار کیسا عجیب تھا۔ فیصل ملازمین کے ساتھ رانا کا رویہ دیکھ دیکھ کر حیران ہوا کرتا۔ وہ رانا سے خوفزدہ بھی رہتے اور اس سے محبت بھی کرتے تھے۔ فیصل کو ایک دو ملازمین سے رانا کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ انہوں نے بہت دلچسپ باتیں بتائی تھیں۔ بادشاہ آدمی ہے صاحب، بادشاہ آدمی۔ ہم لوگوں کو سزائیں بھی دیتے ہیں اور ہم سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اور شادی؟ کیا رانا صاحب نے شادی نہیں کی؟ نہیں، سنا ہے کہ ایک بار شادی نکاح ہوا تھا، لیکن اس لڑکی نے ان کی حرکتیں دیکھ کر ان کو چھوڑ دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا صاحب، رانا صاحب جس طرح کے ہیں۔ عورت کو تو مرد ہونا چاہیے نا صاحب، اور یہ تو، لیکن کچھ بھی ہو، ان کا دل سونے کا ہے، بہت پیار کرنے والے آدمی ہیں، ہماری ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ملازمین سے ہی معلوم ہوا کہ رانا کو پیروں میں گھنگرو باندھ کر رقص کرنے کا بھی شوق ہے۔ اتنے شاندار نظر آنے والے آدمی کا یہ حال تھا۔ ایک دن گزر گیا۔ فیصل نے دونوں کو تاکید کی تھی کہ شہزاد اور سکندر صاحب کے پاس پہنچتے ہی اسے اپنی خیریت کی اطلاع دیں، لیکن کوئی فون نہیں آیا تھا، حالانکہ راستہ صرف 3-4 گھنٹوں کا تھا۔ اتنی دیر میں تو ان کے فون آ جانے چاہیے تھے۔ پھر کیا ہو گیا تھا؟ اس نے اپنے موبائل سے شہزاد سے رابطہ کیا۔ بیل جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے جواب نہیں دیا جا رہا تھا۔ اس نے دوبارہ نمبر ملایا، لیکن دوسری طرف سے شہزاد کا موبائل بند ہو چکا تھا۔ فیصل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔
कहाँ जाए, कैसे मालूम करे कि वो दोनों सिकंदर के पास पहुंच चुके हैं या नहीं। लेकिन वो नहीं पहुंच सके थे। रास्ते ही में इन्हें घेर लिया गया था। इन्हें घेरने वाले कुछ अजनबी लोग थे जो अपने हुलियों और रवैयों ही से खूंखार दिखाई दे रहे थे। शहजाद की गाड़ी ने अभी थोड़ा ही फासला तय किया होगा कि हाईवे के एक वीरान मकाम पर इन्हें घेर लिया गया। इन्हें घेरने वाले 2 गाड़ियों में थे। इनकी तादाद 7-8 थी और वो सब के सब मुसल्लह थे। सितारा की रगों में खून जैसे जमकर रह गया। वही हाल शहजाद का था। वो फटी फटी आंखों से घेरने वालों को देख रहा था। क्या चाहते हो तुम लोग? उसने परेशान होकर पूछा। हमारी गाड़ियों के साथ साथ चले आओ, इनमें से एक ने कहा। कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना हम यहीं भून कर रख देंगे। शहजाद, ये कौन लोग हैं? सितारा कांपने लगी। न जाने कौन है और क्या चाहते हैं। और साथ साथ चलो, एक करख्त आवाज़ गूंजी। रास्ते में बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एक बंदा तुम्हारे साथ बैठेगा। एक मुसल्लह शख्स इनकी गाड़ी में भी बैठ गया। अब ये सफ़र किसी अनजान मंजिल की तरफ था। ये मंजिल शायद आम रास्ते से हटकर थी। इनकी गाड़ियाँ धूल उड़ाती चली जा रही थीं, न जाने किस तरफ। हाईवे दूर, बहुत दूर रह गया था। इन्हें हिदायत कर दी गई थी कि वो रास्ते में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। इस धमकी ने दोनों को खौफजदा कर रखा था, वरना इनके पास दर्जनों सवालात थे। कौन लोग हैं ये? क्या चाहते हैं? क्यों ले जा रहे हैं? और इनके साथ क्या सलूक होने वाला है? लेकिन वो खामोश थे। सितारा ने शहजाद का बाजू इस तरह जकड़ रखा था कि इसकी उंगलियां शहजाद के गोश्त में उतरी चली जा रही थीं। क्या किस्मत थी उसकी। पहले बाप के खौफ से फरार हुई, इसके बाद ये नई मुसीबत। वो सोच रही थी कि फैसल कितना परेशान हो रहा होगा। इसे इनके फ़ोन का इंतज़ार होगा, लेकिन वो किस तरह बताए। इनके मोबाइल तो इनसे ले लिए गए थे। अपनी दुनिया से इनका राब्ता ख़त्म हो चुका था। न जाने कितनी देर के सफ़र के बाद वो एक जगह रुक गए। ऊंचे ऊंचे टीलों के दरमियान बनी हुई ये जगह बहुत ही वहशतनाक दिखाई दे रही थी। यहाँ कई कच्चे मकानात थे। सितारा ने डाकुओं की बस्तियों के बारे में सुन रखा था, कई फिल्में देख रखी थीं। इनमें भी डाकुओं के अड्डे इसी तरह के हुआ करते थे। चलो उतरो, एक ने कहा। दोनों गाड़ियों से नीचे उतर आए। इस बस्ती में भी 20-25 आदमी थे, मुसल्लह खूंखार किस्म के, जिनके चेहरों पर दुरुस्ती और वहशियानापन लिखा हुआ था। इन्हें खूंखार शक्ल के आदमी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया गया, जिसके तेवर ही देखकर सितारा पर लर्ज़ा तारी हो गया। क्यों भाई, शहर भागने की बहुत जल्दी हो रही थी? उस डाकू ने पूछा। तुम हम दोनों को क्यों पकड़ कर लाए हो? शहजाद ने पूछा। ओए, बहुत भोला बन रहा है, वो गुस्से से बोला। क्या तुझे नहीं मालूम कि हम बंदों को क्यों पकड़ते हैं? उसने पूछा। लेकिन हम तो आम से लोग हैं, शहजाद ने कहा। आम से लोग? वो हंस पड़ा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम कितने आम से लोग हो। इसने सितारा की तरफ इशारा किया। ये जिस आदमी की बेटी है वो अरबपति बंदा है। तुम्हें कैसे मालूम? शहजाद ने पूछा। डाकू हंस पड़ा। बेवकूफ़ इंसान, ये पूरा इलाका हमारा है। इस तरफ उड़कर आने वाला परिंदा भी अपने बारे में बताकर यहाँ से कहीं और जाता है। तुम लोगों ने इस जनाने राना की हवेली में पनाह ली थी। इस लड़की ने किसी से शादी की थी, फिर इसका बाप दोनों को मारने के चक्कर में पड़ गया और तुम लोग भागकर इस इलाके में आ गए। राना की हवेली में पनाह ली। इस लड़की का शौहर तो वहीं रह गया और तुम दोनों इस वक्त हमारे कब्ज़े में हो। कमाल है, शहजाद ने कहा। तुम्हें इतनी बातें कैसे पता चल गईं? सामने की बात है, राना की हवेली में भी मेरे आदमी मौजूद हैं, उसने बताया। अब आ गई समझ में? हाँ, समझ में आ गया। लेकिन अब ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? सितारा ने पूछा। सिर्फ 10 करोड़, डाकू ने बताया। 10 करोड़ मिल जाएं तो तुम दोनों यहाँ से चले जाना। लेकिन कौन देगा 10 करोड़? तुम्हारा बाप, और कौन? जब तुम्हें ये मालूम हो गया है कि मेरा बाप मेरा दुश्मन हो गया है, मुझे मारने की कोशिशें कर रहा है, तो फिर वो 10 करोड़ रुपए क्यों देगा?
शायद तू किसी बाप की फितरत नहीं जानती। वो हंस पड़ा। वो ये तो गवारा कर लेगा कि तुझे जान से मार दे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि इसकी बेटी तवाइफ बना दी जाए। वो 2 कौड़ी के लोग इसके पास आते जाते रहें। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, सितारा ने चीखना शुरू कर दिया था। अगर 10 करोड़ नहीं मिले तो ऐसा ही होगा, उसने कहा। फिर अपने आदमियों की तरफ देखा। बंद कर दो इन दोनों को, इनसे बाद में बात करूँगा। महावीर को 2 दिनों से कुछ बेचैनी सी हो रही थी। ज्ञान और ध्यान में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। बज़ाहिर ऐसी कोई बात भी नहीं थी जो इसे परेशान कर सकती। जंगल तो हमेशा की तरह पुरसुकून था, फिर इसे ऐसा क्यों लग रहा था? इसके मन में ऐसी हलचल क्यों मची हुई थी? उसने अपने मन में झांक कर मालूम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ऐसा इसके साथ पहली बार हुआ था। वो अपनी कुटिया से बाहर आकर बैठ गया। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वीरानी थी। लेकिन नहीं, कोई था, कोई इंसान जो थके कदमों चलता हुआ इसकी कुटिया ही की तरफ आ रहा था। महावीर ने आने वाले पर अपनी निगाहें जमा दी। कौन हो सकता था ये? इस जंगल की तरफ तो किसी का आना जाना ही नहीं था। फिर कौन था? आने वाला करीब आता चला गया। वो महावीर की कुटिया के पास आकर रुक गया। महावीर अब भी उसे पहचान नहीं पाया था। वो कोई अजनबी था। महाराज, आने वाले ने एहतरामन अपने हाथ जोड़ दिए। मैं भोलानाथ हूँ, पास वाली बस्ती में रहने वाला। क्या बात है भोलानाथ? महावीर ने बेचैन होकर पूछा। तुम इस तरफ कैसे आ निकले? मैं आप ही से मिलने आया हूँ महाराज, भोलेनाथ ने बताया। मैं जानता था कि आपने यहाँ रहना शुरू कर ही दिया है। मैं आपको बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ, लेकिन आपसे बात पहली बार हो रही है। कहना क्या है तुम्हें? महावीर ने पूछा। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? महाराज, माफ़ कर दें अगर मैं कुछ उल्टी सीधी बात बोल जाऊँ, भोलेनाथ ने कहा। भगवान ने इंसान को इंसान का दुख दर्द दूर करने के लिए दुनिया में भेजा है। वो इसलिए नहीं आया है कि किसी जंगल में धूनी जमा कर बैठ जाए या किसी पहाड़ के गार में जाकर रहने लगे। नहीं महाराज, असल काम तो इंसान की मदद है। खुलकर कहो भोलेनाथ, तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो? महावीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। महाराज, आपको मालूम नहीं कि हमारी बस्ती पर कैसी विपदा आ पड़ी है? न जाने कितनी कंवारी लड़कियां रातों रात गायब हो चुकी हैं। क्या? महावीर ये सुनकर बेचैन हो गया। कहाँ गायब हो चुकी हैं? हमें तो पता नहीं चल रहा महाराज। आप ही अपनी शक्ति से काम लें जो भगवान ने आपको दी है। आप नेक इंसान हैं। आपकी तरफ गांव वालों की निगाहें लगी हुई हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी मदद के लिए आपको देख रहे हैं। आप जगाएं अपनी कुव्वतों को, अपने लिए नहीं, गरीबों की भलाई के लिए। बस्ती वालों की इज्जतों के मुहाफिज बन जाएं। महाराज, बस मैं यही बताने के लिए आपके पास आया हूँ। महावीर खामोश होकर भोलेनाथ की तरफ देखता रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अपने अंदर झांक कर देख रहा था, अपने आप को बेदार करने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर बाद उसने गर्दन उठाकर भोलेनाथ की तरफ देखा। ठीक है भोलानाथ, तुमने मेरे पास आकर मुझ पर एहसान किया है। मैं ज़रूर मदद करूँगा, ज़रूर आऊँगा, बस्ती में ज़रूर आऊँगा। फैसल एक बार फिर मुजरिम की तरह सिकंदर के सामने सर झुकाए खड़ा था। क्या बकवास कर रहा है? सिकंदर गुस्से से धाड़ा। मैं अपनी बेटी का हिसाब तुझसे लूँगा। तूने उसको बहकाकर इससे कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बाद इसको कत्ल करके तूने इसकी लाश कहीं ठिकाने लगा दी है और मेरे पास एक कहानी लेकर आ गया है। सिकंदर साहब, खुदा के लिए मुझे समझने की कोशिश करें, फैसल जल्दी से बोला। मैंने सितारा से मोहब्बत की थी और इस मोहब्बत के बाद इससे शादी कर ली। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। इस कोर्ट मैरिज पर आप इतने गुस्से हुए कि आपने कई बार हम दोनों पर कातिलाना हमला करवा दिया। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम हर बार बच गए। क्या बकवास कर रहा है? हमने कोई हमला नहीं करवाया।
सिकंदर ने कहा। सिकंदर साहब, हम पर 3-4 बार हमला हो चुका है, गोलियां बरसाई गई हैं हमारे ऊपर, फैसल ने कहा। इसलिए हम खौफजदा होकर शहर से बाहर भाग गए थे और राना मजीद की हवेली में पनाह ली थी। झूठ है ये सब, सिकंदर ठाड़ा। मुझे ये पता चल गया था कि इसने तेरे साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। इसके बाद मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया ताकि खुद ही भुगते, और तू हमले की कहानी सुना रहा है। ये बिल्कुल सच है सिकंदर साहब, बिल्कुल सच, फैसल ने कहा। अगर आप चाहें तो मैं अपनी बिल्डिंग के चौकीदार से इसकी गवाही भी दिलवा सकता हूँ। सिकंदर सोच में पड़ गया। अगर तू सच कह रहा है तो फिर ये सब क्या है? किसने तुम दोनों पर हमले करवाए होंगे? और वो खुद कहाँ गायब हो गई? इसके साथ शहजाद भी गायब है सिकंदर साहब, फैसल ने बताया। मैं पहले इसके घर गया था, इन्हें भी कुछ नहीं मालूम, वो भी बहुत परेशान हैं। तो फिर ये कोई लंबी साजिश है। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली। मैंने सितारा को इसके हाल पर तो छोड़ दिया था, लेकिन अब इसके गायब होने की खबर ने मुझे परेशान कर दिया है। मैं इसीलिए आपके गुस्से और नाराज़गी के बावजूद आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ, फैसल ने कहा, क्योंकि आप ही इन दोनों का पता चला सकते हैं। जब तक तुम्हारी पोजीशन क्लियर नहीं हो जाती तुम इसी घर में कैद रहोगे, सिकंदर इसकी तरफ देखते हुए बोला। मुझे मंजूर है सिकंदर साहब, मुझे अपनी तकलीफ़ों से कहीं ज़्यादा सितारा की फ़िक्र है। आप मुझे कैद में रख सकते हैं, खुदा करे कि सितारा खैरियत से हो। लेकिन सितारा खैरियत से नहीं थी। इस पर दबाव डाला जा रहा था कि वो सिकंदर को 10 करोड़ के लिए फ़ोन करे, लेकिन वो इनकार करती रही। मैं किस मुंह से डैड को फ़ोन कर सकती हूँ? मैंने घर से भागकर शादी की थी, इसके बाद खुद डैड मेरे दुश्मन हो गए थे। वो मुझे कत्ल करवा देना चाहते थे, वो तो मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहते, फिर वो मेरे लिए 10 करोड़ क्यों देने लगे? तुम इनसे बात तो करके देखो, शहजाद ने कहा। हो सकता है कि वो मान जाए, वरना दूसरी सूरत में ये वहशी डाकू हम दोनों को मार देंगे। इस वक्त इस कोठरी में सिर्फ शहजाद और सितारा ही थे। डाकुओं के सरदार ने शहजाद को बुलाकर उससे कहा होगा कि वो सितारा को फ़ोन करने के लिए कहे, इसलिए शहजाद इस पर दबाव डाल रहा था, इसके आगे हाथ जोड़ रहा था। सितारा, कम से कम मेरी जान तो छुड़वा दो, मैं तो तुम लोगों की हमदर्दी में फंस गया हूँ। शहजाद, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सब कुछ मेरे इख्तियार में है, सितारा ने कहा। तुम खुद देख लो, तुम्हारे साथ साथ मैं भी तो ये दुख बर्दाश्त कर रही हूँ। दोनों में ये बातें हो रही थीं कि सरदार कोठरी में दाखिल हुआ। इस वक्त उसके तेवर बहुत सख्त हो रहे थे। उसने सितारा को मुखातिब किया, और छोकरी, क्यों हमारा टाइम बर्बाद कर रही है? अगर नहीं मानती तो तेरे साथी को गोली मार दी जाएगी, इसके बाद फिर तेरी बारी होगी। बोल, क्या कहती है? खुदा के लिए मुझे बचा लो सितारा, शहजाद कांपने लगा। मैंने क्या कसूर किया है? ठीक है, सितारा ने एक गहरी सांस ली। मैं फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन मुझे कामयाबी की उम्मीद नहीं है। ये सब छोड़, तू फ़ोन कर। डाकू ने सितारा का छीना हुआ मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। इस पर नंबर मिलाकर अपने बाप से बात कर। सितारा ने नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से सिकंदर ही ने उठाया। कहाँ दफन हो गई है जाकर? सिकंदर ठाड़ा। डैड प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें, सितारा ने कहा। मुझे और शहजाद को अगवा कर लिया गया है। जहन्नम में जाओ तुम दोनों। डैडी प्लीज़, सितारा रोने लगी। ये मुझे और शहजाद को गोली मार देंगे। सरदार ने हाथ बढ़ाकर सितारा से मोबाइल फ़ोन छीन लिया। सुनो, मेरी बात सुनो, उसने सिकंदर से कहा। तुम्हारी बेटी और इसके दोस्त हमारे कब्ज़े में हैं। सिर्फ 10 करोड़ की डिमांड है, सोचकर बता देना। मोबाइल ऑफ करके वो कोठरी से बाहर चला गया। सितारा गुमसुम दरवाजे की तरफ देखती रह गई। अब क्या होगा? शहजाद ने परेशान होकर पूछा। मैं क्या कह सकती हूँ? सितारा ने कहा। हो सकता है कि डैडी मान जाएं, या ये भी हो सकता है कि साफ इनकार कर दें, क्योंकि वो इस टाइप के इंसान हैं। राना रक्स करते करते रुककर महावीर को देखने लगा।
जो न जाने किस तरफ से उसके कमरे में चला आया था। ओहो महाराज, राणा ने तालियां बजाईं। तुम किधर से आ गए? तुम्हारी हवेली के गेट से अंदर आया हूँ, महावीर ने जवाब दिया। किसी ने तुम्हें रोका नहीं? नहीं, क्योंकि यहाँ के सब लोग मुझे मान देते हैं, महावीर ने कहा। वो जानते हैं कि मैं एक बेज़रर सा इंसान हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। राणा खुद ही महावीर को जानता था। वो कई बार महावीर को दूर से देख चुका था। इसे मालूम था कि बस्ती के लोग इस साधु का कितना एहतराम करते हैं। इसको आसमानी मखलूक कहते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी इसके अकीदतमंद थे, लेकिन महावीर का इस तरह उसके पास आ जाना इसे हैरान कर रहा था। बैठ जाएं महाराज, राणा ने इशारा किया, और बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राणा, ये गांव तेरा है, ये बस्ती तेरी है, फिर क्यों आहें समेट रहा है? देख, अपनी झोली की तरफ देख, कितने लोगों के आंसू जमा कर रखे हैं। मैं समझा नहीं महाराज, इस बस्ती से लड़कियां गायब हो रही हैं, महावीर ने कहा। मैंने सुना है कि जवान और मासूम लड़कियां हैं। हाँ महाराज, मैंने भी सुना है, लेकिन पता नहीं चलता। मैं तो खुद परेशान हूँ। अपने पैरों के घुंघरुओं को आवाज़ दे, शायद इनके पास तेरे सवाल का जवाब हो, महावीर ने कहा। अब इससे ज़्यादा कुछ मत पूछना। मैं भगवान के इशारे पर अपना जंगल छोड़कर इस बस्ती की तरफ आया हूँ। तलाश करना इनको और आंखें बंद करके भूल जा सब कुछ। राणा खौफज़दा निगाहों से महावीर की तरफ देखता रहा। मैं कोशिश करूँगा महाराज कि इनका पता चल जाए, राणा ने कहा। राणा खौफज़दा निगाहों से महावीर की तरफ देखता रहा। मैं कोशिश करूँगा महाराज कि इनका पता चल जाए, राणा ने कहा। तेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये घुंघरू जंजीरें बनकर बोलने लगेंगे। महावीर पूर्वाकार अंदाज में ओम ओम कहता हुआ राणा के ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। इसके जाने के बाद राणा ने मुलाजमीन को पुकारना शुरू कर दिया। कमबख्तों, कहाँ मर गए सबके सब? क्या मौत आ गई? सारे मुलाजमीन दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। कमबख्तों, तुम लोगों ने इस हिंदू साधु को अंदर क्यों आने दिया? उसने गुस्से से पूछा। किस साधु को सरकार? अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्या नाम है उसका? महावीर। नहीं तो सरकार, कोई नहीं आया। हम सब तो पूरी तरह चौकस खड़े हैं। राणा अपना सर थाम कर एक तरफ बैठ गया। ये लम्हे फैसल के लिए बहुत कर्बनाक हो गए थे। लड़की, तेरी जान बच गई। तेरा बाप 10 करोड़ देने को तैयार हो गया है। ये ऐसी खबर थी जिसने सितारा और शहजाद दोनों को हैरान कर दिया था। ज़िंदगी एक बार फिर इनके करीब आने लगी थी। वो एक बार फिर यहाँ से निकलकर अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते थे। डाकुओं का सरदार ये खबर सुनाकर कोठी से बाहर चला गया। मुबारक हो, शहजाद ने सितारा की तरफ देखा। ये बहुत बड़ा मरहला था जो तय हो गया है। लेकिन ये सब कैसे होगा? सितारा ने पूछा। डैड, इन लोगों को रकम किस ज़रिए से पहुंचाएंगे और हम लोगों को कब छोड़ा जाएगा? ये सब इस सरदार से मालूम करना होगा, शहजाद ने कहा। मैं इससे पूछता हूँ कि उसने हमारे लिए क्या सोचा है। सितारा इस खबर को सुन लेने के बाद भी उलझी हुई थी। इसे अपने इस बाप का एहसान लेना पड़ा था तो इसकी मौत चाहता था। अगर वो मौत ही का ख़्वाह था तो फिर वो इतनी बड़ी रकम देने पर राज़ी क्यों हो गया? दूसरा सवाल ये था कि क्या यहाँ से रिहाई के बाद वो अपने बाप के पास जा सकेगी? फैसल का क्या होगा? अभी तक सिर्फ उलझनें थीं। कुछ देर बाद शहजाद फिर उसके पास आ गया। सितारा, कल सुबह यहाँ से हम जा रहे हैं, उसने बताया। सरदार का आदमी शहर में सिकंदर साहब से पैसे वसूल करके इन लोगों को इन्फॉर्म कर देगा। इसके बाद की डाकू हमें जाने की इजाज़त दे देंगे। लेकिन मैं न जाने क्यों अभी तक मुतमईन नहीं हूँ, सितारा ने कहा। क्यों? इसलिए कि डैडी इतनी आसानी से किस तरह मान गए? वो तो साफ इनकार कर रहे थे। हो सकता है कि बेटी की मोहब्बत जोश में आ गई हो, शहजाद मुस्कुराकर बोला। शायद, सितारा धीरे से बोली। सबसे पहले हम राणा की हवेली में जाकर फैसल को वहाँ से निकालेंगे।
इसके बाद हम दोनों कहीं और निकल जाएंगे, किसी और तरफ, किसी और शहर में। हाँ, इस चक्कर में तुम्हें एक अफसोसनाक खबर तुम्हें देना भूल ही गया, शहजाद ने कहा। कैसी खबर? फैसल राना की हवेली से निकलकर सिकंदर साहब के पास पहुंच गया था, शहजाद ने बताया। फिर क्या हुआ? सितारा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बताओ, इसके बाद क्या हुआ? सिकंदर साहब ने फैसल का खून करवा दिया है, वो बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहा, शहजाद ने बताया। एक बड़ा सा कमरा था, कमरा क्या अच्छा खासा हॉल था। इसके फर्श पर दरियाँ और चांदनी बिछी हुई थी। राना पैरों में घुंघरू बांधे एक जुनून किसी कैफियत में रक्स किए जा रहा था। इस कमरे की दीवारों के साथ 4 नौजवान और खूबसूरत लड़कियां भी थीं, जो बहुत हैरत और खौफ से राना को देख रही थीं। राना रक्स करते करते रुक गया। उसने इन लड़कियों की तरफ देखा। नाचो, तुम भी नाचो, यहाँ आने वाली हर लड़की नाचती है, तुम भी नाचो। राना साहब, हमें जाने दें, एक लड़की ने रोना शुरू कर दिया। खामोश, राना धाड़ा, मेरे पास आने के बाद रोना मना है, यहाँ सिर्फ हंसा जाता है, हंसो और मौज करो। राना इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान दिखाई दे रहा था, मुख्तलिफ और भयानक। इसका जनानापन न जाने कहाँ चला गया था। अब इसके लहजे में भी मर्दानगी थी और इसके अंदाज में बेशियानापन था। वो झूमता हुआ इस लड़की के पास आ गया। उसने लड़की के बाल थामकर ज़ोर ज़ोर से झटके देने शुरू कर दिए। यहाँ रोते नहीं हैं, समझी? तुझे रोने के लिए नहीं उठवाया है, अपना दिल खुश करने के लिए उठवाया है। मेरा दिल खुश कर और चली जा यहाँ से। राना साहब, आप हमें छोड़ देंगे ना? एक लड़की ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा अचार तो नहीं डालना है ना मुझे। इसे एक कमरे में कैद कर दिया गया था। सिकंदर का गुस्सा किसी तरह ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जब सिकंदर ने इसे बताया कि सितारा और शहजाद की रिहाई के लिए 10 करोड़ मांगे गए हैं, तो फैसल के होश उड़ गए। सिकंदर साहब, 10 करोड़? फैसल ने कहा। किसने मांगे हैं? जिसने इन दोनों को अगवा किया है, सिकंदर ने बताया। फिर आपने क्या सोचा? मुझे कुछ नहीं सोचना, तू इसका शौहर है, तू इसके लिए सोचता रहे। नहीं, ये आप नहीं कर सकते, वो आपकी बेटी है, औलाद है आपकी, इसकी ज़िंदगी और इज्जत खतरे में है। हुआ करे, अब वो मेरी बेटी कहाँ रही? इससे तो उसी दिन रिश्ता ख़त्म हो गया था जब उसने तुझसे कोर्ट मैरिज कर ली थी। अब तू जाने और तेरा काम। और हाँ, तुझे यहाँ रोके रखने का कोई फ़ायदा नहीं, तू भी चला जा यहाँ से। डाकुओं को पैसे दे या ना दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सिकंदर साहब, खुदा के लिए, फैसल गिड़गिड़ाने लगा। मैंने कहा ना, जा यहाँ से। सिकंदर धाड़ा। अब किसी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। फिर तो वो इसे मार देंगे। मार दें, उसने जैसा किया है इसकी सज़ा तो भुगतनी है ना उसे। सिकंदर कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा पहले की तरह बंद नहीं किया गया था, बल्कि खुला रखा गया था। इसका मतलब ये था कि फैसल को जाने की आज़ादी थी। सिकंदर दूसरे कमरे में एक आदमी से कह रहा था, मैंने इसको जाने के लिए कह दिया है, वो चला जाएगा, लेकिन तुम्हें साई की तरह उसके साथ लगे रहना है। सरकार, क्यों ना कोठी से बाहर निकलते ही इसकी कहानी ख़त्म कर दी जाए, इस आदमी ने कहा। नहीं, इस तरह पता नहीं चलेगा कि उसने सितारा को कहाँ छुपा कर रखा है। ये इन दोनों की साजिश है। सितारा कहीं छुप गई है, इस कंगाल के पास पैसे तो है नहीं, तो दोनों ने अगवा का ड्रामा रचाकर मुझसे रकम वसूल करने की साजिश की है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी सरकार, अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब तुम गेट से बाहर चले जाओ और जैसे ही वो निकले इसका पीछा शुरू कर देना। सितारा को वो दिन याद आ रहे थे जब ज़िंदगी पुरसुकून हुआ करती थी, लेकिन अब कहाँ था सुकून। हर पल भयानक मौत या शर्मनाक बेइज्जती उसकी जानिब बढ़ती आ रही थी। इन डाकुओं के तेवर ख़तरनाक होते जा रहे थे। उसके डैड ने अभी तक तावान की रकम देने पर आमादगी जाहिर नहीं की थी। शायद वो देना ही नहीं चाहते थे। उसने शायद सितारा से अपना रिश्ता ही ख़त्म कर लिया था। बहुत ही वहशतनाक दिन था।
इसे जिस कोठरी में रखा गया था इसमें सिर्फ एक खिड़की थी और खिड़की की दूसरी तरफ कांटेदार झाड़ियाँ थीं। वो इस तरफ से कहीं भी नहीं जा सकती थी। शहजाद को इसकी कोठरी से अलग शायद किसी और कोठरी में रखा गया था। इसे कभी कभी सितारा के पास इसलिए भेजा जाता कि वो सितारा पर दबाव डाले कि वो सिकंदर से 10 करोड़ की बात करे। इस शाम जब शहजाद इसकी कोठरी में आया तो बहुत झुलाया हुआ था। सितारा, तुम्हारे डैड ने क्या लगा रखा है? इनके लिए 10 करोड़ की क्या हैसियत है? फिर वो इतनी देर क्यों कर रहे हैं? क्यों टालते जा रहे हैं? क्या इन्हें तुम्हारी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है? अब ये तो इन्हीं से जाकर पूछो। सितारा भी चिढ़ गई। जानती हो, अगर कल सुबह तक पैसे नहीं मिले तो ये डाकू हम दोनों को मार देंगे, शहजाद ने बताया। सितारा परेशान हो गई। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? किस तरह दबाव डालूं? तुम एक बार फिर इनसे बात करो। मैं बात करके देख चुकी हूं, अब कितनी बार बात करूं? इसी वक्त डाकुओं का सरदार कोठरी में दाखिल हुआ। वो बहुत गहरी निगाहों से इन दोनों की तरफ देख रहा था। फिर उसने अपनी बंदूक को थपथपाते हुए सितारा से कहा, लड़की, तेरी जान बच गई। तेरा बाप 10 करोड़ देने को राज़ी हो गया है। ये ऐसी खबर थी जिसने सितारा और शहजाद दोनों को हैरान कर दिया था। ज़िंदगी एक बार फिर इनके करीब आने वाली थी। वो एक बार फिर यहाँ से निकलकर अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते थे। डाकुओं का सरदार ये खबर सुनाकर कोठरी से बाहर चला गया। मुबारक हो, शहजाद ने सितारा की तरफ देखा। ये बहुत बड़ा मरहला था जो तय हो गया है। लेकिन ये सब कैसे होगा? सितारा ने पूछा। डैड इन लोगों को रकम किस ज़रिए से पहुंचाएंगे और हम लोगों को कब छोड़ा जाएगा? ये सब इस सरदार से मालूम करना होगा, शहजाद ने कहा। मैं इससे पूछता हूँ कि इसने हमारे लिए क्या सोचा है। सितारा इस खबर को सुन लेने के बाद भी उलझी हुई थी। इसे अपने इस बाप का एहसान लेना पड़ रहा था जो इसकी मौत चाहता था। अगर वो मौत ही का ख्वाह था तो फिर वो इतनी बड़ी रकम देने पर राज़ी क्यों हो गया? दूसरा सवाल ये था कि क्या यहाँ से रिहाई के बाद वो अपने बाप के पास जा सकेगी? फैसल का क्या होगा? अभी तक सिर्फ उलझनें थीं। कुछ देर बाद शहजाद फिर इसके पास आ गया। सितारा, हम कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं, उसने बताया। सरदार का आदमी शहर में सिकंदर साहब से पैसे वसूल करके इन लोगों को इन्फॉर्म कर देगा। इसके बाद ये डाकू हमें जाने की इजाज़त दे देंगे। लेकिन मैं न जाने क्यों अभी तक मुतमईन नहीं हुई हूँ, सितारा ने कहा। क्यों? इसलिए कि डैडी इतनी आसानी से किस तरह मान गए? वो तो साफ इनकार कर रहे थे। हो सकता है कि बेटी की मोहब्बत जोश में आ गई हो, शहजाद मुस्कुराकर बोला। शायद, सितारा धीरे से बोली। सबसे पहले राना की हवेली में जाकर हम फैसल को वहाँ से निकालेंगे। इसके बाद हम दोनों कहीं और निकल जाएंगे, किसी और तरफ, किसी और शहर में। हाँ, इस चक्कर में तुम्हें एक अफसोसनाक खबर तो देना मैं भूल ही गया, शहजाद ने कहा। कैसी खबर? फैसल राना की हवेली से निकलकर सिकंदर साहब के पास पहुंच गया था, शहजाद ने बताया। फिर क्या हुआ? सितारा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बताओ इसके बाद क्या हुआ? सिकंदर साहब ने फैसल का खून करवा दिया है। वो बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहा, शहजाद ने बताया। एक बड़ा सा कमरा था। कमरा क्या, अच्छा खासा हॉल था। इसके फर्श पर दरियाँ और चांदनी बिछी हुई थीं। राना पैरों में घुंघरू बांधे एक जुनून की कैफियत में रक्स किए जा रहा था। इस कमरे की दीवारों के साथ 4 नौजवान और ख़ूबसूरत लड़कियां भी थीं जो बहुत हैरत और खौफ से राना को देख रही थीं। राना रक्स करते करते रुक गया। उसने इन लड़कियों की तरफ देखा। नाचो, तुम भी नाचो। यहाँ आने वाली हर लड़की नाचती है, तुम भी नाचो। राना साहब, हमें जाने दें, एक लड़की ने रोना शुरू कर दिया। खामोश, राना धाड़ा। मेरे पास आने के बाद रोना मना है। यहाँ सिर्फ हंसा जाता है। हंसो और मौज करो। राना इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान दिखाई दे रहा था, मुख्तलिफ और भयानक। इसका जनानापन न जाने कहाँ चला गया था। अब इसके लहजे में भी मर्दानगी थी और इसके अंदाज में बेशियानापन था।
वो झूमता हुआ इस लड़की के पास आ गया। उसने लड़की के बाल थाम कर ज़ोर ज़ोर से झटके देने शुरू कर दिए। यहाँ रोते नहीं हैं, समझी? तुझे रोने के लिए नहीं उठवाया है, अपना दिल खुश करने के लिए उठवाया है। मेरा दिल खुश कर और चली जा यहाँ से। राणा साहब, आप हमें छोड़ देंगे ना? एक लड़की ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा अचार तो नहीं डालना है ना? तुम्हें रख कर क्या करना है? चली जाना अपने घर। राणा इतना बुरा आदमी नहीं है। जिस लड़की के बाद राणा के हाथ की गिरफ्त में थे वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो गई। वो 17-18 वर्ष की एक खूबसूरत लड़की थी। ख़ास तौर पर उसकी आंखें बहुत पुरकशिश थीं। राणा इसे खड़ा होते देखकर खुश हो गया। वाह, तो तू नाचने के लिए तैयार है? उसने पूछा। जी राणा साहब। वो घुंघरू बांध ले। राणा ने एक तरफ रखे हुए घुंघरुओं की तरफ इशारा किया। वो लड़की उस तरफ बढ़ी और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होने लगी। राणा का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। वो दरवाजे के पास आकर ठाड़ा। कौन है कमबख्त? सरकार, मैं हूँ। दूसरी तरफ से उसके मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी। राणा की पेशानी पर बल पड़ गए। कोई ख़ास बात ही होगी कि उसके मैनेजर ने दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत की थी। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। उसका मैनेजर खौफजदा सी सूरत बनाए सामने खड़ा था। क्यों मौत आ गई तुझे? क्यों आया है? सरकार, वो गायब हो गया है, मैनेजर ने बताया। कौन गायब हो गया है? महावीर, मैनेजर ने बताया। मेरे दोनों आदमी नाकाम होकर वापस आ गए हैं। वो जंगल वाली कुटिया में भी नहीं है। राणा का नशा हिरन होने लगा। कहाँ गायब हो सकता है? हमें तो नहीं मालूम सरकार, मैनेजर ने बताया। फिर दबी दबी ज़बान से बोला, सरकार, मेरा मशवरा माने तो इसको ना छेड़ें। वो किसी और दुनिया का बंदा है, साधु महाराज वगैरह टाइप की चीज़ है। ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। राणा मुस्कुरा दिया। बेवकूफ़ इंसान, गोलियों के सामने सब धरा रह जाता है। जाओ तलाश करो उसको, वो जंगल में ही छुपा हुआ होगा। इतनी सी बात बताने के लिए मेरे पास दौड़े चले आए। मैनेजर अदब से सर झुकाकर वापस चला गया। राणा का मूड खराब हो चुका था। उसने मैनेजर से तो कुछ और कहा था, लेकिन महावीर की इस खबर ने उसे परेशान कर दिया था। महावीर पुरस्कार ताकतों का इंसान था और इसका एक मुजाहरा वो खुद भी देख चुका था। वो लड़कियां कमरे में मौजूद थीं, लेकिन अब लड़कियों की तरफ से उसका ध्यान ख़त्म हो चुका था। रात गहरी हो चुकी थी जब सितारा को महसूस हुआ कि कोई खामोशी से उसकी कोठरी में दाखिल हुआ है। फैसल की मौत की खबर के बाद वो अपने होश में नहीं रही थी। उस पर सख्ता सा तारी हो गया था। आखिर वही हुआ जिसका डर था। इसके जालिम और बेरहम बाप ने उसकी मोहब्बत छीन ली थी, उसका शौहर छीन लिया था। अगर वो ज़िंदा रही तो वो अपने बाप को कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन अब इसे ज़िंदा रहकर करना ही क्या था? इसका महबूब, उसका शौहर तो मारा जा चुका था, उसका बाप उसका दुश्मन था। फिर इसे क्यों ज़िंदा रहना था? किसके लिए ज़िंदा रहना था? इसका जहन सुन्न हो रहा था। इसके बावजूद इसे एहसास था कि कोई खामोशी से उसकी कोठरी में घुस आया है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा है। अगरचे रोते रोते उसे नींद आ गई थी, इसके बावजूद इसकी छठी हिस्स ने इसे बेदार कर दिया था। कौन हो सकता था? डाकुओं का सरदार या कोई और? आने वाला इसके पास आ गया। उसने सितारा के शाने पर हाथ रखा तो सितारा उठकर बैठ गई। कौन है? उसने खौफजदा होकर पूछा। मैं हूँ शहजाद। शहजाद की आवाज़ सुनाई दी। शहजाद, तुम इस वक्त क्यों आए? खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत तो है, मैं तो तुम्हें हासिल करने आया हूँ, शहजाद ने कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए तड़पता रहूँ और तुम फैसल से शादी करके बैठ जाओ। शहजाद, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? सुनना चाहती हो तो सुनो कि मैं तुम्हें पसंद करता था, शहजाद ने कहा, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। तुम्हें फैसल के साथ देखकर मेरे सीने पर सांप लौटने लगते थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता था। फिर तुमने फैसल से शादी कर ली। इस वक्त मेरा जुनून अपनी इंतहा को पहुंच गया था। मैंने कसम खा ली कि तुम चाहे किसी से भी शादी करो, मैं तुम्हारे इस खूबसूरत सरापे को हासिल करके ही रहूँगा। खामोश,
ستارہ غصے، دکھ اور حیرت سے کانپ رہی تھی۔ سنتی رہو میری جان، شہزاد کی ہنسی اس اندھیری کوٹری میں گونج رہی تھی۔ تم دونوں نے شادی کر لی اور میں نے تمہارے خلاف ایک سازش تیار کی۔ ایک طرف تو تمہیں تمہارے ڈیڈی کی طرف سے بدگمان کر دیا اور دوسری طرف یہ کوشش کی کہ تم دونوں کو خوف زدہ کر کے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دوں۔ سلیل، کیا مطلب ہے تیرا؟ کیا کیا تو نے؟ شہر میں تم پر جتنے بھی حملے ہوئے وہ سب میں نے کرائے تھے، شہزاد نے بتایا۔ وہ میرے آدمی تھے، تمہارے ڈیڈ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، اسی لیے اتنے حملوں کے باوجود تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تم صرف خوف زدہ ہوتے چلے گئے اور یہی میرا مقصد تھا کہ تم لوگ خوف زدہ ہو کر شہر سے بھاگ لو۔ میں فیصل کو مارنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ میرے لیے بہت آسان ہوتا کہ میرے آدمی اسے گولی مار دیتے اور تم بیوہ ہو جاتی اور میں تمہاری ہمدردی حاصل کر کے تم سے شادی کر لیتا۔ تم اپنے ڈیڈ کی طرف بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پلاننگ کے تحت میں تمہیں اسے بدگمان تو کر ہی چکا تھا۔ میرے خدا، اتنی بڑی سازش! ستارہ غصے سے بولی۔ میں نے محبت کی ہے میری جان، جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ شہزاد نے ستارہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تم میری ہو، آج کی رات ہماری ہے، یہاں تمہارا چیخنا چلانا بالکل بیکار ہو جائے گا کیونکہ ان ڈاکوؤں کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں تم سے کیا سلوک کر رہا ہوں۔ اس اندھیرے میں شہزاد کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ ستارہ کا ہاتھ رینگتے ہوئے لوہے کے اس وزنی لوٹے کو گرفت میں لے چکا ہے جو ستارہ کے پاس ہی رکھا رہتا تھا۔ بس اب تم نخرے ختم کرو اور میری ہو جاؤ، شہزاد نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ستارہ کا ہاتھ ایک جھٹکے سے بلند ہوا اور اس نے وہ وزنی لوٹا پوری قوت کے ساتھ شہزاد کے سر پر دے مارا۔ شہزاد ایک مکروہ چیخ کے ساتھ ساکت ہو گیا۔ ستارہ کے پاس اب وقت نہیں تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس کے باہر ایک راستہ تھا، کانٹے دار جھاڑیوں سے بھرا ہوا سہی، لیکن راستہ تو تھا۔ رانا وہ رانا نہیں تھا جو خود کو ظاہر کرتا تھا۔ اس کے دو روپ تھے، ایک روپ زنانہ انداز میں باتیں کرنے اور رقص کرنے والا جو یہ ثابت کر سکتا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں وہ ایک بے ضرر قسم کا انسان ہے، وہ مکمل مرد ہی نہیں ہے، اسی لیے اس نے شادی نہیں کی۔ جبکہ اس کا دوسرا روپ کچھ اور تھا، وہ عورتوں کے لیے بھیڑیا تھا، انہیں نوچ کر رکھ دیا کرتا اور جب کوئی عورت اس کے چنگل سے کسی طرح نکل کر فریاد کرتی تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ رانا تو ایک بے ضرر قسم کا آدمی ہے۔ اس زنانے روپ نے اسے بہت فائدہ پہنچایا تھا، شہر میں بھی اور گاؤں میں بھی۔ خواتین بے جھجک اس کے پاس آ جایا کرتیں اور وہ انہیں برباد کر دیتا۔ اس رات سے صرف اس کا مینیجر واقف تھا جس کو ہر ماہ بہت معقول تنخواہ ملا کرتی۔ وہ رانا کو عورتوں کے حصول کے لیے مختلف راستے بھی بتایا کرتا کیونکہ بعد میں وہی عورتیں رانا سے برباد ہو کر اس کے حصے میں آ جایا کرتی۔ نہ جانے کتنے برسوں سے یہ گھناؤنا کھیل جاری تھا کہ اس بستی میں مہاویر نام کا ایک مہاراج آ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رانا کسی سے خوف زدہ ہوا تھا۔ اس نے کچھ لوگوں سے مہاویر کی پراسرار طاقتوں کے بارے میں سن رکھا تھا، ایک دو بار مہاویر سے اس کا آمنا سامنا ہو چکا تھا۔ اسی وقت مہاویر کی نگاہیں اسے اپنے بدن میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کے اندر ٹٹول کر دیکھ رہا ہو، اور ایک بار یہاں پر اچانک اس کے کمرے میں وہ نمودار ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس طرح آیا تھا کہ کسی کو اس کے آنے جانے کی خبر بھی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ دبے لفظوں میں رانا کو تنبیہ کر گیا تھا۔ اس کے بعد ہی رانا نے اس کا قصہ ختم کرنے کے لیے کچھ لوگ اس کے پیچھے لگا دیے تھے، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ رانا نے مینیجر کے سامنے تو بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس کے اندر بہت توڑ پھوڑ ہو چکی تھی۔ رانا کے لیے اب یہی راستہ تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے شہر منتقل ہو جائے۔ اس نے اپنے مینیجر کو ہدایت کی کہ وہ گاؤں کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ مینیجر اس کے اس طرح چلے جانے کے فیصلے سے پریشان ہو گیا۔ سرکار، آپ تو چلے جائیں گے، لیکن یہاں کا کیا ہوگا؟ دیکھو، اگر وہ مہاویر کچھ بگاڑنے کی قوت رکھتا ہے تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ تمہارا کیا ہونا ہے؟ سرکار، ان چاروں لڑکیوں کا کیا کیا جائے؟ مینیجر نے پوچھا۔ وہی جو اب تک لڑکیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، رانا نے کہا۔ ان لڑکیوں کو ٹھکانے لگانے کے دو طریقے تھے،
जब राणा का दिल इनसे भर जाता तो इनको या तो दूसरे शहरों में फ़रोख्त कर दिया जाता या फिर ठिकाने लगा दिया जाता। मैनेजर को इन दोनों कामों में अच्छी खासी महारत हासिल हो चुकी थी। अब राणा की तरफ से हिदायत मिल चुकी थी कि इन चारों के साथ भी वही सलूक किया जाए जो पहली वाली लड़कियों के साथ हो चुका है। इसका मतलब ये था कि वो चारों लड़कियां 10-12 दिनों के लिए उसके तसर्रुफ में आ सकती थीं। राणा शहर की तरफ जाने के लिए अपनी शानदार गाड़ी में बैठ चुका था। मैनेजर मुअद्दब खड़ा था कि इसी वक्त मैनेजर का एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया और मैनेजर के कान में सरगोशी की। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या बात है? राणा ने पूछा। सरकार, यह आदमी बता रहा है कि वो चारों लड़कियां कहीं गायब हो चुकी हैं। क्या? राणा गाड़ी से नीचे उतर आया था। कहाँ जा सकती हैं? तलाश करो, वरना। और हाँ, मैं भी अब शहर नहीं जा रहा। अगर इन लड़कियों के गायब होने में महावीर का हाथ है तो हमें पहले इस खतरे को दूर करना होगा। सितारा का पूरा बदन जैसे जख्मी हो गया था। कांटेदार झाड़ियों ने उसे फाड़ कर रख दिया था। इसने खिड़की के बाहर छलांग लगा दी थी। वो जानती थी कि इस तरफ सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ हैं जिनका सिलसिला न जाने कितनी दूर तक चला गया है। इसीलिए डाकुओं ने इस तरफ पहरे का कोई इंतज़ाम नहीं किया था। वो जानते थे कि इस तरफ से कोई फरार होने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वो भाग निकली थी सिर्फ इसलिए कि इसकी इज्जत खतरे में थी और ये ख़तरा शहजाद की तरफ से था। वो शहजाद जिस पर फैसल और सितारा दोनों ही भरोसा करते थे, जिसके लिए वो आंखें बंद करके उसके साथ चल सकती थी, जिसने खुद कोर्ट जाकर फैसल और सितारा की शादी कराई थी, वही शख्स इसकी इज्जत का तलबगार हो गया था। एक तो फैसल की मौत की खबर ने इसे तोड़कर रख दिया था और दूसरी तरफ ये शहजाद। ज़िंदगी इसके लिए बेमायनी होकर रह गई थी और इसी बेमायनी शय को बचाने के लिए वो कांटों भरी झाड़ियों के दरमियान दौड़ती चली जा रही थी। इसकी इज्जत भी खतरे में थी और इसके नज़दीक ज़िंदगी इज्जत से बढ़कर नहीं होती। रात बहुत गहरी थी, बहुत भयानक, और ये जंगल न जाने कैसा था जिसमें सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ ही उगी हुई थी। उसका बदन लहूलुहान हो रहा था, लेकिन वो दौड़ते रहने पर मजबूर थी। किसी न किसी तरफ तो इसे निकलना ही था। वो कई बार लड़खड़ा कर रुकी, फिर उठ खड़ी हुई। हर दम यही अंदेशा था कि कोई उसके पीछे आ रहा होगा। इसे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि शहजाद जिंदा भी है या मर चुका है। सितारा ने पूरी कुव्वत से उसके सर पर वार किया था। कम से कम वो बुरी तरह जख्मी तो ज़रूर हो गया था। एक बार फिर वो किसी चीज़ से उलझ कर गिरी, एक कर्बनाक और तकलीफदेह चीख के साथ, और इसी वक्त किसी ने उसे थाम लिया। कोई था जिसने अंधेरे में इसे पकड़ लिया था। खौफ ने इसकी ज़बान बंद कर दी थी। इस जिद्दोजहद का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वो कहाँ तक भाग सकती थी? ताक़ुब करने वाले बहरहाल उस तक पहुँच ही गए थे, लेकिन इसे हाथ से पकड़ने वाले का लम्स सख्त नहीं था, बल्कि वो बहुत नर्म और हमदर्दी के साथ सहारा देकर इसे उठा रहा था। शाबाश, उठ जाओ, किसी ने कहा। तुम शायद ज़ख्मी भी हो। ये शख्स इन बेरहम लोगों में से तो नहीं हो सकता था। ये कोई और ही था जिसका लहजा बहुत नरम था। उसने सितारा को खड़ा कर दिया था। सितारा ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती थी। मैं चल नहीं सकती, सितारा ने बताया। मैं बहुत ज़ख्मी हूँ। ओह, उठाने वाले ने एक गहरी सांस ली। तुम 2 मिनट यहीं खड़ी रहो, सिर्फ 2 मिनट। घबराओ नहीं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। शायद वो अंधेरे ही में किसी तरफ चला गया। वो सितारा के लिए अजनबी था। खूब अंधेरे में वो ठीक से इसका चेहरा भी नहीं देख सकी थी। इसके बावजूद इसे खौफ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि एक तरह का इत्मीनान हो रहा था। वो इसी जगह खड़ी रही। कुछ देर बाद लालटेन की रोशनी दिखाई दी। इस रोशनी में उसने 3-4 लड़कियों या औरतों को देखा जो इसके पास आकर रुक गई थीं। वो लालटेन की रोशनी में उसका जायज़ा ले रही थी। ओह, ये तो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी है, एक ने बताया। चलो बेचारी को सहारा देकर ले चलो। 2 औरतों ने इसे सहारा दिया और इसी वक्त सितारा की हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो बेहोश हो गई थी। जब बहुत देर तक कोठरी का दरवाज़ा नहीं खुला
اور دستک دینے والے دستکیں دے دے کر تھک گئے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دروازہ توڑنے کا حکم دیا۔ ذرا سی دیر میں دروازہ توڑ دیا گیا۔ شہزاد ایک طرف پڑا ہوا تھا، خون بہہ بہہ کر اس کے چہرے پر جم چکا تھا، جبکہ کمرے میں قید لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ کہاں چلی گئی وہ؟ سردار دھاڑا۔ اس کو دیکھو، یہ کہیں مر تو نہیں گیا؟ نہیں سردار، یہ ابھی زندہ ہے، شہزاد کا معائنہ کرنے والے نے بتایا۔ صرف بے ہوش ہوا ہے۔ اس کی مرہم پٹی کر کے ہوش میں لاؤ اور میرے پاس لے کے آؤ۔ سردار آرڈر دے کر اپنے اڈے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ستارہ کی تلاش میں اپنے آدمی دوڑا دیے تھے۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کھڑکی کے راستے فرار ہوئی ہوگی، لیکن دوسری طرف جھاڑیوں والے راستے تھے، انتہائی خطرناک کانٹے دار جھاڑیاں۔ شاید وہ زیادہ دور نہ جا سکی ہو، شاید راستے میں کہیں زخمی حالت میں مل جائے۔ اس کے دو ساتھی زخمی شہزاد کو سہارا دے کر اس کے پاس لے آئے تھے۔ وہ پوری طرح ہوش میں تھا، اس کے سر پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ ہاں، اب بتا، کیا ہوا تھا تیرے ساتھ؟ سردار نے شہزاد سے پوچھا۔ سردار، اس کمبخت نے دھوکے سے مجھ پر حملہ کر کے بے ہوش کر دیا تھا، شہزاد نے بتایا۔ اور تو اتنا نازک ہے کہ وہ تجھے بے ہوش کر کے بھاگ گئی؟ سردار، میں نے بتایا نا کہ یہ حملہ اندھیرے میں ہوا تھا، شہزاد نے کہا۔ میں تو خود اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اگر وہ اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اپنے باپ کو ساری کہانی سنا دی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر وہ نہیں ملی نا تو پھر میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، سردار نے کہا۔ شہزاد سہم کر رہ گیا۔ سردار، خود سوچو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ اس نے تو مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ کیوں کیا تھا بے ہوش؟ لگتا ہے کہ تو نے اس کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہوگی، اسی لیے وہ تجھ سے اپنی جان بچا کر بھاگی ہے۔ شہزاد نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن اس وقت سردار کا غصہ اپنے عروج پر تھا، اور اسی وقت اس کے آدمیوں نے واپس آ کر یہ خبر بھی سنا دی کہ بھاگنے والی کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ سردار نے اپنے آدمیوں سے شہزاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لے جا کر بند کر دو اس کو، اب میں 10 کروڑ خود اس سے وصول کروں گا۔ ستارہ کو جب ہوش آیا تو وہ کسی کٹیا یا جھونپڑی میں تھی۔ اس کے پورے جسم پر مرہم نما کسی چیز کا لیپ لگا دیا گیا تھا۔ کانٹوں کی سوزش اب نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پاس 2 لڑکیاں بھی تھیں جو بہت ہمدردانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ستارہ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک لڑکی بول پڑی، ابھی نہیں، ابھی اسی طرح لیٹی رہو، تمہارا بہت خون ضائع ہوا ہے، کمزور ہو گئی ہو تم۔ لیکن میں ہوں کہاں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ستارہ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مہاراج مہاویر تمہیں اپنی کٹیا میں لے آئے ہیں، اسی لڑکی نے بتایا۔ تم ان کو جنگل میں ملی تھیں؟ ہاں، ستارہ نے ایک گہری سانس لی۔ میں اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے بھاگ نکلی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اسی لڑکی نے پوچھا۔ ستارہ۔ اور تم؟ پدمنی، اس نے بتایا۔ اور یہ سلمیٰ ہے، اس نے دوسری کی طرف اشارہ کیا۔ 2 اور ہیں، فریحہ اور اسماء۔ ستارہ اٹھ بیٹھی۔ لیکن تم لوگ ہو کون؟ اور یہ جگہ کون سی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایک طرف سے جو شخص داخل ہوا، ستارہ اسے دیکھ کر چونک اٹھی۔ وہ کوئی ہندو جوگی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بے نیازی اور سکون کی سی کیفیت تھی۔ ستارہ کے پاس بیٹھی ہوئی دونوں لڑکیاں آنے والے کو دیکھ کر مؤدب ہو گئی تھیں۔ یہ ہیں مہاراج مہاویر، پدمنی نے بتایا۔ یہی تمہیں جنگل سے لے کر آئے تھے اور ہمیں بھی انہوں نے پناہ دی ہے۔ مہاویر ستارہ کے پاس آ گیا تھا۔ بیٹی، ویسے تو تمہارے دکھ اور تمہاری کہانی تمہارے چہرے پر لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ کون مورکھ ہے جس کے خوف سے تم اس جنگل میں بھاگ رہی تھیں؟ مہاویر کا لہجہ اتنا نرم اور اتنا محبت سے بھرا ہوا تھا کہ ستارہ نے رونا شروع کر دیا۔ مہاویر نے اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی، نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس نے ستارہ کی بھڑاس نکل جانے دی۔ پھر ستارہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان اپنی پوری کہانی سنا دی۔ اس نے مہاویر سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔
फैसल से कोर्ट मैरिज, फिर कातिलाना हमले और शहर से फरार होकर राना की हवेली में पनाह, वहाँ से शहजाद के हमरा शहर की तरफ रवानगी, रास्ते में डाकुओं का मिलना, उसकी कैद, फिर शहजाद का इस पर मुजरिमाना हमला करने की कोशिश, फिर सितारा का फरार। इसने सब कुछ बता दिया था। महावीर इसकी कहानी सुनकर बहुत देर तक खामोश रहा। फिर इसने सितारा की तरफ देखा। बहुत नाइंसाफ़ी हो चुकी, बहुत जुल्म हो चुका, भगवान जाने इंसान को क्या हो गया है। इसने औरत को खिलौना समझकर इससे खेलने का काम शुरू कर दिया है। हर तरफ दोहरे चेहरों के लोग, मुनाफिक। बेटी, तुम जानती हो, तुम जिस राना की बात कर रही हो, ये लड़कियां उसी की कैद में थीं। मैं इन्हें इस शैतान की कैद से निकाल कर लाया हूँ। महाराज, वो तो सितारा ने कुछ कहना चाहा। नहीं, उसमें कोई खराबी नहीं है, महावीर ने बताया। वो एक मुकम्मल और वहशी मर्द है। उसने जनानेपन का रूप धार रखा है ताकि इस पर किसी को शुबा ना हो सके। ओह खुदाया, वो ऐसा आदमी है? सितारा कांप गई। हाँ महाराज, ठीक कह रहे हैं सितारा, एक लड़की ने कहा जिसका नाम सलमा था। मैं भी इसी शैतान की कैद में थी। वो कमबख्त अपने इस बहरूप के ज़रिए न जाने कितनी लड़कियों को तबाह कर चुका है। अब तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? महावीर ने सितारा से पूछा। वैसे अभी राना जैसे लोगों का हिसाब बाकी है। मैं हिसाब कर चुका होता, लेकिन वो शहर फरार हो गया है। महाराज, वो एक पैसे वाला आदमी है, सितारा ने कहा। इसके ताल्लुकात भी होंगे, फिर इसके बेशुमार मुलाजिम हैं जो उसके एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार होंगे। इसलिए आप इसकी मुखालफत ना लें, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तुम ठीक कहती हो, वो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, महावीर ने कहा। मेरे पास भी बहुत बड़ी ताकत है, और ये ताकत नेकी और सच्चाई की है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा अवतार हूँ, नहीं, मैं भी एक आम सा इंसान हूँ, लेकिन मैंने सच और नेकी के हाथ थाम लिए हैं। ये दोनों ताकतें हर वक्त मेरा साथ देती रहती हैं। इस जंग में भी मुझे इन्हीं हथियारों से काम लेना है। बुराई हमेशा भाग जाने के लिए होती है, जिस तरह राना भाग गया है, जिस तरह वो डाकू और तुम्हारा वो शहजाद भाग जाएगा, क्योंकि वो बुराइयों की रेतीली ज़मीन पर खड़े हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इनके पैरों के नीचे से फिसलती जा रही है। महाराज, सितारा एक आज़म के साथ बोली, मैं अगरचे एक कमज़ोर और मजबूर सी लड़की हूँ, लेकिन अगर ये कोई जंग है तो इजाज़त दें, मैं इस जंग में आपका साथ देना चाहती हूँ। महावीर के होंठों पर एक शफ़क़त भरी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। क्यों नहीं, हम में से हर एक को ये जंग लड़ना चाहिए। अब आप ये बताएं कि मैं इस जंग की इब्तिदा कहाँ से करूँ? सितारा ने पूछा। राना की हवेली से, महावीर ने बताया। क्या? सितारा हैरान रह गई। राना की हवेली से? हाँ, इसी मक्कार आदमी की हवेली से, महावीर ने कहा। सच्चाई और भलाई की जंग में कभी कभी ऐसी चाल भी चली जाती है जो दुश्मन चल रहा हो। तुम इसे जंगी हिकमत अमली कह सकती हो। तुम वहाँ पहुँच जाओ, मैं बताऊँगा कि तुम्हें क्या कहना है और क्या करना है। सितारा आंसुओं के दरमियान अपनी कहानी सुना रही थी। राना साहब, आपकी पनाह, आपकी हवेली मेरे लिए बहुत कुछ थी। आपके सामने वो शहजाद डैड से माफ़ी दिलवाने मुझे अपने साथ ले गया, आप तो जानते हैं ना। हाँ हाँ, राना तालियां बजाते हुए बोला। अरे वो तो एक नंबर का छिछोरा लग रहा था, लेकिन मैं कैसे रोकता। तुम उसके साथ चली गई और तुम्हारा शौहर यहीं रह गया। बस राना साहब, यही हुआ मेरे साथ, सितारा ने कहा। मैं इसके साथ जा रही थी कि हमारी गाड़ी को डाकुओं ने घेर लिया। उन्होंने हमें कैद कर दिया। इनका मुतालबा 10 करोड़ का था। मैंने डैडी से भी बात की, लेकिन डैडी ने रकम देने से इनकार कर दिया। फिर शहजाद ने बताया कि मेरे शौहर फैसल अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाय, वो बेचारा तो कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे डैड सिकंदर से मिलने के लिए यहाँ से रवाना हो गया था। क्या मालूम था कि इस बेचारी की मौत इसे खींच कर ले जा रही है। कल रात मुझे मौका मिल गया और मैं डाकुओं की कैद से भाग निकली, सितारा ने बताया। इसने बहुत कुछ छुपा लिया था, शहजाद की हरकत, फिर महावीर का मिलना और उसको अपने साथ ले जाना, ये सब उसने महावीर के कहने पर राना से छुपा लिया था।
राणा बहुत गहरी निगाहों से इसकी तरफ देख रहा था। वो महावीर के खौफ से शहर चला गया था, लेकिन जब इसके आदमी इसे मुसलसल यही बताते रहे कि महावीर इन इलाकों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो शायद कहीं और चला गया है, तो फिर महावीर की तरफ से मुतमईन होकर राणा अपनी हवेली वापस आ गया था। वापस आते ही सितारा की सूरत में एक खूबसूरत और शानदार तोहफा कटी हुई पतंग की तरह खुद ही इसके सामने आ गिरा था। जिस वक्त उसने पहली बार इस लड़की को देखा था, उसी वक्त उसने फैसला कर लिया था कि वो इस लड़की को भी अपने तहखाने की सैर ज़रूर कराएगा। लेकिन इससे पहले कि इसकी प्लानिंग कामयाब हो सकती, वो लड़की शहर जा चुकी थी, अपने शौहर को छोड़कर अपने बाप के पास। राणा अफसोस ही करता रह गया था, लेकिन अब वो दोबारा इसके पास आ गई थी। अब इसके साथ कोई नहीं था, न इसका शौहर और न ही वो दोस्त, वो अकेली थी। राणा साहब, अब बताएं मैं क्या करूं? सितारा ने पूछा। मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? कोई बात नहीं, राणा ने कहा। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गई हो। अरे वो तुम्हारा बाप मेरे सामने चू भी नहीं कर सकता। तुम 2-4 दिन यहीं रहो, राणा खुद तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी राणा साहब। बस अब तुम आराम करो और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। राणा के जाने के बाद एक मुलाजमा उसके लिए खाना लेकर आ गई। उसने ट्रे एक तरफ रखकर सितारा से कहा, बीबी, हो सकता है कि आप आज रात ही उस कमरे से गायब हो जाओ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, सितारा ने कहा, लेकिन तुम तो चौकस हो ना? जी हाँ, आप फिक्र ना करें, मैं पूरी तरह चौकस हूँ, मुलाजमा दांत पीस कर बोली। इस खबीस राणा को जहन्नम तक पहुँचाने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लगता है कि तुम्हें इससे बहुत नफरत है, सितारा ने पूछा। बहुत ज़्यादा। अगर मेरा बस चले तो तड़पा तड़पा कर मार दूँ, मुलाजमा ने कहा। इस बदबख्त ने मेरी फूल जैसी बेटी को बर्बाद करके रख दिया। वो इस पूरे इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की थी। न जाने किस तरह राणा की निगाह इस पर पड़ गई। उसने रातों रात अपने आदमियों के ज़रिए इस मासूम को उठवा लिया और अपने शैतानी तहखाने में पहुंचा दिया, जहां इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। फिर किसी तरह वो भाग निकली। उसने वापस आकर गांव वालों को राणा के बारे में बता दिया। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। किसी को भी राणा के बारे में यकीन नहीं आया। सबका यही कहना था कि राणा ऐसा कर ही नहीं सकता, वो बेचारा तो मर्द ही नहीं है। सितारा हैरत और दुख के तासुरात के साथ इस औरत की बातें सुन रही थी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बीबी, इस पूरे इलाके में कोई भी ऐसा नहीं है जो राणा के खिलाफ जाए, वो बता रही थी। सब इससे डरते हैं। फ़र्ज़ करें अगर राणा की सच्चाई का पता भी चल जाए तो भी क्या होगा? कुछ नहीं। कौन इसका क्या बिगाड़ सकेगा? हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें सहारा देने वाला कोई नहीं था। फिर ये स्वामी हमारे दरमियान आ गए और हम मजलूमों ने उनका दामन थाम लिया। क्या गांव के दूसरे लोग भी इनके साथ हैं? सितारा ने पूछा। हाँ, सभी इनके साथ हैं, उसने बताया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी इनकी इज्जत करते हैं, इनका एहतराम करते हैं। महावीर साहब जिस दिन पहली बार इस हवेली में आए और राणा को तंबी करके चले गए, उस दिन सबने महावीर साहब के लिए राणा को ये बताया कि वो तो हवेली में आए ही नहीं थे। क्यों? इससे क्या फ़ायदा हुआ? सितारा ने पूछा। इससे ये हुआ कि राणा उनके रोब में आ गया, उसने बताया। वो ये समझने लगा कि महावीर साहब के पास पुरअसरार क़ुव्वतें हैं, इसीलिए वो किसी की निगाहों में आए बगैर इसके कमरे में पहुंच गए थे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई। उस दिन से राणा इनसे डरने लगा है और हम सबको राणा के इसी खौफ से फ़ायदा उठाना है। सितारा सोचने लगी। कुछ देर बाद उसने इस औरत की तरफ देखा। मैं भी महावीर साहब के साथ यही सोचकर शामिल हुई हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी में इसके सिवा कुछ नहीं रह गया है। इस जंगल में एक और दौड़ हो रही थी। इस बार शहजाद भाग रहा था और उसके पीछे डाकू थे जो हर हाल में उसे पकड़ना चाहते थे। ये वक्त भी दिन का था, इसलिए शहजाद अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुप भी नहीं सकता था। वो कई डाकू थे और उसे हर हाल में जिंदा पकड़ लेना चाहते थे, वरना इनके लिए शहजाद को मार गिराना कोई मुश्किल नहीं था। वो हर वक्त इनकी बंदूकों के निशानों की जद पर था।
اس کے باوجود وہ اس پر گولیاں نہیں چلا رہے تھے۔ سردار کا حکم تھا کہ اسے ہر قیمت پر زندہ پکڑا جائے۔ آخرکار شہزاد ایک جگہ ٹھوکر کھا کر گرا اور ڈاکوؤں نے اسے چھاپ لیا۔ بے پناہ خوف نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ ڈاکو اسے دھکے دیتے ہوئے دوبارہ اپنے اڈے پر لے آئے۔ سردار کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ تو نے بھاگنے کی ہمت کس طرح کی؟ اس نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ سردار، میں کیا کرتا؟ شہزاد باقاعدہ رونے لگا۔ میں کس طرح تمہارے عتاب سے بچتا؟ اس لڑکی کا باپ میرے لیے تو 10 کروڑ نہیں دے گا نا؟ میرا اس سے واسطہ ہی کیا ہے؟ اور وہ لڑکی بھی اب قبضے میں نہیں رہی، وہ بھی بھاگ چکی ہے۔ اسی لیے سردار، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا تو نے اس لڑکی کے باپ کو بتا دیا ہے کہ وہ اب ہمارے قبضے میں نہیں ہے؟ نہیں سردار، میں کس طرح بتا سکتا ہوں؟ شہزاد نے کہا۔ میرے پاس تو کوئی موبائل بھی نہیں ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، سردار مسکرایا۔ اس کے باپ کو پھر پیسوں کے لیے فون کر کے بتاؤ کہ ڈاکوؤں نے اب اس کی بیٹی پر تشدد شروع کر دیا ہے۔ وہ اس وقت بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اگر رقم نہیں ملی تو وہ اسے جان سے بھی مار سکتے ہیں۔ کیا وہ اس بات پر یقین کر لے گا؟ اسے یقین کرنا ہی پڑے گا، اور یہ یقین تم اسے دلاؤ گے۔ یہ لو موبائل۔ سردار نے ایک موبائل اس کی طرف اچھال دیا۔ شہزاد نے دھڑکتے دل کے ساتھ سکندر کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سکندر ہی نے کال ریسیو کی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ شہزاد نے وہی سب کچھ دہرا دیا جو سردار نے اسے بتایا تھا۔ اب کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے موبائل آف کرتے ہوئے سردار کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کا لہجہ بہت پرجوش ہو رہا تھا۔ سردار، ستارہ کا باپ ہمیں 10 کروڑ دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ بہت خوب۔ سردار بھی خوش ہو گیا۔ کب دے رہا ہے؟ کل شام کو، شہزاد نے بتایا۔ اس نے کہا ہے کہ پیسے کہاں پہنچانے ہیں، جگہ بتا دو۔ جگہ کل شام ہی کو بتاؤں گا، سردار نے کہا۔ ویسے سردار، کیا وہ اپنی بیٹی کی طرف سے اطمینان کیے بغیر اتنی بڑی رقم دے دے گا؟ تو اس کی فکر مت کر، یہ میرا کام ہے۔ بس ایک بار وہ پیسے لے کر آ جائے، پھر دیکھ لیں گے۔ ستارہ اور رانا ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ ستارہ بری طرح خوفزدہ بھی تھی اور اسے امید بھی تھی کہ مہاویر اور اس کے ماننے والے عین وقت پر آ کر اسے بچا لیں گے۔ سب کچھ وہی ہوا جس کے بارے میں اندیشہ تھا۔ ستارہ کو اسی رات اس کے کمرے سے غائب کر کے تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا تھا، اور اب رانا اپنے اصل روپ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا زنانہ پن نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ ایک مختلف انسان تھا، مختلف اور بھیانک۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ ستارہ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے خاص کمرے میں، رانا ہنستے ہوئے بولا۔ پریشان مت ہو، تمہیں واپس کر دوں گا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی ناکارہ آدمی ہوں۔ بکواس مت کرو ذلیل انسان، جانے دو مجھے۔ جو یہاں آ جائے وہ واپس نہیں جاتی، رانا نے کہا۔ تم کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جب تم کہو گی تمہارے ڈیڈی کے پاس تمہیں پہنچا دوں گا۔ میں کہتی ہوں کہ جانے دو مجھے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، رانا ہنس پڑا۔ جو یہاں آ گیا وہ آ گیا۔ ستارہ نے ایک طرف دوڑ لگانے کی کوشش کی، لیکن رانا نے جس لگا کر اسے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ستارہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ رانا نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسی وقت کمرے کے ایک کونے سے آواز آئی، رک جا بدماش۔ یہ آواز مہاویر کی تھی، جو نہ جانے کس طرح اس کمرے میں نمودار ہو گیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ستارہ نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا تھا۔ وہ اس کا باپ تھا، سکندر، اور دوسرے شاید پولیس والے اور اس علاقے کے لوگ تھے۔ رانا بری طرح بوکھلا گیا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ رانا، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، مہاویر نے کہا۔ تمہارے دونوں روپ اب ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ گاؤں کی بہت سی لڑکیاں یہ جان کر خوش ہوں گی کہ تم اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ رانا دھاڑا۔ میں رانا ہوں، اس گاؤں کا مالک۔ تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رانا صاحب، ہم تمہارے لیے ہتھکڑیاں لے کر آئے ہیں، ایک پولیس آفیسر نے آگے آ کر کہا۔ شرافت سے خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ مر گئے رانا کو لے جانے والے۔ رانا نے اچانک اپنی جیب سے پسٹل نکال لیا،
لیکن گولی چلانے کی حسرت ہی رہ گئی۔ سکندر نے پھرتی کے ساتھ اپنا پستول نکال کر رانا کو نشانہ بنا لیا۔ اس کی چلائی ہوئی دونوں گولیاں رانا کے سینے پر لگیں اور وہ ایک مکروہ چیخ کے ساتھ زمین پر گر پڑا۔ ستارہ دوڑتی ہوئی سکندر کے سینے سے جا لگی۔ ستارہ نے مہابیر کو اپنی پوری کہانی سنا دی تھی، اپنے ڈیڈ سکندر کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ستارہ کو رانا کی حویلی میں پہنچانے کے ساتھ ہی مہابیر نے سکندر سے رابطہ کر کے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ سکندر کو اطمینان ہو گیا تھا کہ ستارہ اب ڈاکوؤں کی قید میں نہیں ہے۔ جس وقت اسے شہزاد کا فون موصول ہوا اس وقت سکندر اور مہابیر کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ سارا کو رانی کی حویلی میں بھیجنے کے ساتھ ہی مہابیر نے پولیس کے بڑے افسران سے رابطہ کر لیا تھا۔ وہ بھی بستی میں غائب ہونے والی لڑکیوں کی وارداتوں سے بہت پریشان تھے۔ وہ چاروں لڑکیاں بھی بہت خاموشی کے ساتھ پولیس افسران کے سامنے پیش ہو گئی تھیں، جنہیں رانا نے اغوا کرا کے اپنے تہہ خانے میں رکھا ہوا تھا۔ رانا اس سے ایک غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس نے جس بستی سے لڑکیوں کو غائب کروایا تھا اسی بستی کے کچھ لوگوں کو اپنے یہاں ملازم رکھ لیا تھا۔ وہ سب کے سب رانا کے خلاف مہابیر کا ساتھ دے رہے تھے، اسی لیے کمرے سے ستارہ کے غائب ہوتے ہی مہابیر کو یہ خبر پہنچا دی گئی تھی۔ مہابیر نے اسی وقت پولیس افسران اور بستی کے کچھ لوگوں سے رابطہ کر لیا تھا۔ پھر ان سب کو حویلی کے ملازمین نے تہہ خانے کی رات دکھا دی۔ اس طرح رانا رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی زندگی کے دن ختم ہو چکے تھے، وہ سکندر کے ہاتھوں مارا بھی گیا تھا۔ رانا کی کہانی ختم ہو چکی تھی، لیکن ابھی ایک اور مرحلہ باقی تھا، شہزاد کا اور ان ڈاکوؤں کا جو ابھی تک 10 کروڑ کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ اس وقت گاؤں کے ایک مکان میں یہ سب جمع تھے، آئندہ کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ سکندر کا خیال تھا کہ ستارہ کی بازیابی اور رانا کی موت کے بعد یہ باب ختم ہو چکا ہے، اسے اسی طرح رہنے دیا جائے، لیکن ستارہ اس تجویز کے حق میں نہیں تھی۔ نہیں ڈیڈ، اس آدمی کو سزا ضرور ملنی چاہیے جس نے میری توہین کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسے آدمیوں کو سزا دینے کا صرف ایک طریقہ ہے، مہابیر نے کہا۔ اس کو ان ڈاکوؤں کے ہاتھوں اپنی سزا کو پہنچنے دیا جائے۔ وہ کس طرح؟ جب ڈاکوؤں کا فون آئے تو انہیں یہ بتا دیا جائے کہ ستارہ اب تمہاری قید میں نہیں ہے، وہ بھاگ چکی ہے اور یہ خبر شہزاد ہی نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اس کے بعد وہ ڈاکو خود ہی اس سے نمٹ لیں گے۔ ہاں، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، سکندر نے بھی تائید کی۔ ڈاکو خود اس کے دوغلے پن پر اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ مہاراج، یہ تو خالص سیاسی چال ہے، پولیس آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آئی کیسے؟ اس لیے کہ اب اس دنیا کو برے لوگوں سے پاک ہو جانا چاہیے، مہابیر ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ ایک مکار شخص ہے اور ایسے شخص کی سزا مکاری ہی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس پر بہت بھروسہ تھا مہاراج، ستارہ نے کہا۔ میں اور میرے مرحوم شوہر فیصل اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ مرحوم شوہر؟ سکندر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کس کے لیے کہہ رہی ہو؟ فیصل کے لیے ڈیڈ۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ فیصل تو زندہ ہے، سکندر نے بتایا۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ فیصل مر چکا ہے؟ اسی شہزاد نے بتایا تھا ڈیڈ۔ جھوٹ بولا تھا اس نے، فیصل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ اسپتال میں تھا، لیکن اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ او خدا! ستارہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس مکار شخص نے یہ جھوٹ اس لیے بولا ہوگا کہ میں بالکل ٹوٹ جاؤں اور اس کے رحم و کرم پر ہو جاؤں۔ پھر تو اس کو اور کڑی سزا ملنی چاہیے، مہابیر نے کہا۔ سزا تو اسے مل ہی جائے گی مہاراج، پولیس آفیسر اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ ایک طویل روڈ تھی جو لہراتی پل کھاتی ہوئی شہر کی طرف چلی گئی تھی۔ سکندر نے اسی جگہ آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ 10 کروڑ کی رقم لے کر آیا تھا، سارے معاملات طے پا چکے تھے۔ سردار کو صرف یہ کرنا تھا کہ وہ خود یا اس کا کوئی آدمی مقررہ مقام پر جا کر کھڑا ہو جاتا، لیکن اس سے پہلے شہزاد سردار سے الجھ پڑا تھا۔ سردار، وعدے کے مطابق تم مجھے اس میں سے 5 کروڑ تو دو گے نا؟ 5 کروڑ؟ سردار ہنس پڑا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ یہ وعدہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب تو یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ شہزاد پر ایک ہی جانی کیفیت طاری ہو چلی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میں نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا؟
फैसल और सितारा से बेवफाई की सिर्फ दौलत के लिए। एक प्लानिंग के तहत इन पर हमले करवाए, इनको खौफजदा किया, तुम्हें इतला भिजवाई कि हम इस जगह से गुजरेंगे, हम दोनों को पकड़ लेना। 10 करोड़ रुपए की तावान की रकम का मुतालबा तुमने मेरे मशवरे पर किया था। हमारे दरमियान ये तय हो चुका था कि तुम मुझे 5 करोड़ दोगे। क्यों धोखा कर रहे हो अब? सरदार हंस पड़ा। बेवकूफ़ इंसान, जब तू अपने बचपन के दोस्तों के साथ धोखा कर सकता है तो क्या मैं तेरे साथ धोखा नहीं कर सकता? शहजाद का चेहरा धुआं धुआं होने लगा। इसी वक्त शहजाद के मोबाइल की घंटी बज उठी। देख, किसका फ़ोन है? सरदार ने कहा। इसी सिकंदर का। शहजाद की आवाज़ लरस रही थी। ला इधर। सरदार ने मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। हेलो, उसने फ़ोन करने वाले को मुखातिब किया। हाँ, कितनी देर में आ रहे हो? क्या? नहीं, बकवास बंद करो। उसने मोबाइल उठाकर एक तरफ फेंक दिया। अब उसकी आंखें आग बरसाने लगी थीं। धोखेबाज, जलील इंसान, तूने लड़की के बाप को बता दिया कि लड़की हमारे कब्जे से निकल चुकी है? नहीं तो। शहजाद की ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। मैं इसे क्यों बताने लगा? झूठ मत बोल। सरदार धाड़ा। अब मैं तुझे देता हूँ 5 करोड़। नहीं सरदार, नहीं। शहजाद लरसता हुआ ज़मीन पर बैठ गया था। सरदार ने अपने एक आदमी को इशारा किया और इस जंगल में गोलियों की आवाज़ें गूंज उठीं। एक और कहानी भी ख़त्म हो गई थी। शहजाद की लाश जंगल के साथ गुजरने वाली सड़क पर मिली थी। पता नहीं ये कहानी दौलत की थी, हविस की, या यूं ही एक कहानी की इब्तिदा हुई और ख़त्म भी हो गई। बहुत से लोग एक जगह जमा थे। सिकंदर, सितारा, फैसल जो शहर से आ गया था, गांव के लोग, पुलिस के अफसरान और स्वामी महावीर, ये सब एक जगह जमा थे। सबके जहनों में एक ही सवाल था कि आखिर ये सब क्यों किया, किसने किया, हासिल क्या किया, शहजाद ने क्या पाया? कुछ भी नहीं। मोहब्बत की एक सीधी सादी कहानी ने कैसे कैसे उतार चढ़ाव देख लिए थे। मेरे दोस्तों, जो कुछ हुआ वो यूं ही नहीं हुआ। महावीर की आवाज़ गूंजी। ऊपर वाले ने बहुत सोच समझकर ये फितना बनाया था। अगर शहजाद ये सब नहीं करता तो कुछ भी नहीं होता। राना का जुल्म इसी तरह चलता रहता। वो औरत बनकर सबकी आंखों में धूल झोंकता रहता। गांव की लड़कियां बर्बाद होती रहती, लेकिन शहजाद की साजिश मोहब्बत करने वालों को राना की हवेली तक खींच लाई और वो अपने इस अंजाम को पहुंच गया जो अंजाम उसके लिए लिख दिया गया था। सब खामोश होकर महावीर की बातें सुनते रहे। वो सच ही कह रहा था। इस कहानी का एक और रूप भी है, महावीर ने कहा। फिर उसने सिकंदर की तरफ इशारा किया। और ये पहलू तुम्हारे लिए है कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती, मोहब्बत की ताकत भी बहुत कुछ हुआ करती है। तुमने खुद देख लिया होगा कि इन मोहब्बत करने वालों ने इस बात की परवाह नहीं की कि तुम कितने ताकतवर और कितने दौलतमंद हो। ये बात तो है महाराज, सिकंदर ने इतराफ़ किया। मैं गलत फहमी में था। और इस कहानी का तीसरा और सबसे बड़ा सबक खुद मेरे लिए है, महावीर ने कहा। और वो यह है कि असल इबादत या पूजा ये नहीं है कि जंगल में जाकर धूनी देकर बैठ जाओ, बल्कि असल इबादत इंसान के साथ रहकर इसकी सेवा करने में है, जिसका मुझे पता चल गया है और एहसास हो गया है कि मेरी बरसों की रियासत एक तरफ और तुम लोगों के किसी काम आना एक तरफ। अब मैं जंगल में नहीं जा रहा। बस्ती में मेरी जो कुटिया है, मुझे अब वहीं रहना है, बस्ती वालों के साथ। तुम लोग अपनी अपनी मोहब्बतों के साथ ज़िंदा रहना, बस मैं यही चाहता हूँ। महावीर इन लोगों से इजाज़त लेकर रुखसत हो गया, लेकिन इसके अल्फाज की पासगश्त बहुत देर तक फ़ज़ा में कायम रही। सितारा ने फैसल का हाथ थाम लिया था। गर्द चढ़ चुकी थी और एक नई सुबह का नया सूरज उफक से झांकने लगा था।